Zambi hadis Mwanzani nonsui Nikari hodi Uzade urine Ibina bwana harusi watimizi miadi Alalele Sila umbwani boan Tikazohe ya boan Tiundu ntumu wa boan Na Muhammadi boan Alalele Sila umbwani boan Tikazohe ya boan Tiundu ntumu wa boan Na Muhammadi boan Alalele Ahalenda boboan Maisha na rengili Yalo ayatirere Samwemina Ahalenda boboan Maisha na rengili Yalo ayatirere Alalele Aisha na rengili Yalo ayatirere Samwemina Aisha na rengili Yalo ayatirere Alalele Shendati ule makume nane Shinda yaji nane nano shinda yaji nane nano shinda yaji nane nano shinda yaji ate hangu Bahari, Kupamana.
Washirizi watukufu wa Radio Galer, salama na amani hojuhanu na mbushirani fumbili njema ya hairi na salama salimi na mpango watu nga wendeleao atajo waswili saa 12 wanusu wakati kao mpango uhisa haizo ngarjo endeleao sukaleo pisiko ngarjo mikane za jiro maswani wabijana manyasi mesme maruf saa 12 wanusu haizo ngarjo endelea na winji wa mahadisi lasi hono studio abongwe atajwa studio saa 12 wanusu wakati kao manyasi mesme maruf ngujorinika eza jiro maswani shaba kabla ujakari ari rejeza mnongo hamazi amo studio na rishile mbabi hamara ya saya mnaipande wa mziki tena wabujana ne kizimbelo hatu zirari namna handa nyao zi habari Kunziani bonenda Utarufuno wangu Kunziani bonenda Ninana kumona Nimshangirie Daulio tena Teusila Ninana kumona Nimshangirie Makapikajele kusomo pale makatera Mambie watu wale wasunze hanyo zao Wateme Watu wabole na wanatana mufulishie Watu wabole na wanatana mufulishie Uguwe makire ya nyuze na mulikie Uteme Makapikajele kusomo pale makatera Makapikajele kusomo pale makatera Wambie watu wale wabuwe hanyo zao Wateme Makapikajele kusomo pale makatera Makapikajele kusomo pale makatera Wambie watu wale wasunze hanyo zao Wateme Watu wabole na wanatana mufulishie Watu wabole na wanatana mufulishie Uguwe makire ya nyuze na mulikie Uteme Makapikajele kusomo pale makatera Makapikajele kusomo pale makatera Wambie watu wale wabuwe hanyo zao Wateme Wanyina wewe
Ewa marhaba washilizi watukufu wa hera do galero mesmeri amfikiria ma ujomba bara husua na nyasi wakawatoa barini ba ngambishoka ngabo noveli za pariania zerangozo uzijombabi na hiyo mwanama Usaini Mzee Hamadi ndo tsojuliza ya ukaya usiku wa jana harma mji wa Fumbuni wakaya uzade nana wakaya tanga na zarangozinu haini mzima harmasi yehonzo mba ukaya mguna jaili mruati hundane na uzade hadzima na tanga eza jirihindi Hamadi liwastekeleza ikande mwezi 6 ya mwezi wa Fevrier rakanuo ngabo walozi wane wa renga vedeti wakaendela nimelozi hao harma bahari ya Fumbuni haizo rangude mwezi 6 ya mwezi wa Fevrier walozi wanu kwa jajulu amfio haizo wenye walozi wanu wahi hisatomasha Mwenyezi Mungu mrukado mwezi tomaya haukaye ufanya hizo ikao ndio yaona maslaha haizo yapo haini mzima harmasi na waze rangude mwezi 6 ya mwezi wa Fevrier wanajana wanu watawa hata uskwa jana yabo risartimizi mwizi ngarenjeza ontiho haizo uskwa jana harma mji wa Fumbuni ngabo mzaze ikao hakana mwana mengoni mwana wane wanu watawa hobarini hendo tanabai haunru telefoni yahe isone hashinda rambo ya ukaya ilati numero ya Komor hajusi ya telefoni haunru mwanahe dia mrongoza awenga mjo ya ukaya harma mwizi natiuza waza mzaza mwana yandri haisatwa maya harma dakika nzima yaishile mwanahe haziona mastanjab hakika ola mzaze hamuzisa hamwambia ukaya mikamus nde mwana ola mzaze hamuzisa engawenda hu hamwambia ukaya ngasi harmalesi wala bushini banda hapo ola mzaze hashindi hata nabehe ukaya mwanahe havuku haukai mwanahe akaujua nimero ya mzazahe parkweri tsibai hamwisha leji hamrambua shahuliho ola mzaze hajoukaya ola mwana hangamia hobari neno wananya hamuzisale swala la ukaya wananyuho ngwa wanunu ola mwana hajibu mzazi hamwambia ukaya waili wa farki ne dunia waili nderavuka banda hapo hawauzisa winji wa masuala hamumuzisa winji wa masuala ola mwana hajibu embabi yashinda shanga mjo ukaya mru ya tawa barini harumanti humengomraru za waza hashindi haeleza mzazi hebandu ya masuala le swala ila mwando hajibu mzazi ukaya rangude mwezi 6 ratawa barini yenswa 10 na mwijana si utawa mwananyasi mzima ikawe ujulelezi la kaswiso hafarki ne dunia wakanaona harma evidete harmati undaru marehemu handi sozimba nonuka washukuru wamleta wakali wamvurza hobarini wabakisha wararu harma evideti hata angasina takriban tihuntsanu vanu haukayande ntihu mengomeraru na mwijana utawa mzima ikawe ujulelezi la alisandi hafarki ne dunia hobarini harma evideti waenshi naona harma evideti ntihundaru hazimbi handi sonuka washukuru wamleta wakali wamvurza hobarini entsoane na wamvurza hobarini wala fakri dunia wanajana wanu wahelea harmalesi wala bushini mjika ungu karibu na majenga vanu zambao ngwaona mwaili ngwaho miononi hafami ya kibushi ilio harma mji wa karibu na mji wa mjangaya haizo ya baba hazitaratibu za ladhimu zifanyiwa de madhomana wahe ambasaderi ya hatu ilio harma enti ya bushini iliwa nikiwale swala linu washulihe nilo hata wawaza wajua diriki ndugu handani ngebidio wanazijana wanu wafanywa passport haubo wabishwa passport shaujiro ulio des renseignements rangundo skwa jana nazifanya hunda leo ndapakange mkricha yokaya ya ambasaderi wa hatu ujihundo harma enti ya bushini kati harma enti ya bushini ye conseil wahe vanuzamba ngujuhundo harma enti ya bushini sha kabatsuhundi ya nambari ya telefoni emroi ya parwa ili ya charge e dossier inu hauruhusu ya gabilo wanajana wanu wafanye za ladhimu hainanti ka ufanye kangapo mwana yata wanenti ngio na ambasadi yabuyo ujisharge na zanongo hizo ili ya dunge dossier shahuliho deze habari razparisa mwana woinge harma efamino mjika ungu karibu na majenga katina hata mbatabu ya Sudani shawa ili wa farkine dunia marhaba manyasi mesmeri ngabisha noveli ya satena ka komanda shigu haisaha sotewa remplacewa ni komanda mrajina ezenango zozi parisa zanongo zinuti ziparisa shango juka ya uliho mwana mbajini ngwa beho misili ndo halisi ukaya directeur de cabinet chargé wa défense oui hazalo harma embajini
na vanu zambao inu dekre abili ikaonga itolwao ya ho wanawambajini kaundu akanaze posto harmale jenshi sha narsanerjo ya ukayabanu e directeur de cabinet la présidence uonguruma nemhu wa daula yabo hatua zinji zikotekeleziwa zinzotekeleziwa zitula mhono nemhu wa daula yabo hizo ya zanzao yuzikubalia e ministeri wa hizo ya zanzao yuzikubalia directeur de cabinet wa sha hizo ya tuzanza yuzifanya he masula ya hizo kana Abdullah Matrafi kao hakaya mhu wa gendarmerie hasukumlwa ngasina takriban miezi ya waza hata usiku jana Mohamed Chigu hasundusiwa harumazi dhamana Shaban Nasrani ya ukaya vanuzi dhamana zino kazija story hanti ya ukaya rdukani izo daima ngamjujwa unume wabotasi vujioni ni sukumlwa avange ezi azali asumani yuwaswili zotima stanjabu haukahini mruikao hakana posto ya kalibavu bonsi habadiliwa inikuwa mrumrwa jina Mohamed Yahya hadzina la Shigu kajato sukumlwa entwararu na azali urengezi shangasina takriban miezi ya waza biento azalingo do yafanye mwaha ikale ho haunuka yangu mto harumado manazahe izo tunogo za ladhimu zirihafilisha sha izo ikaonde za hafilisha ubinadamu wanuko ujuma ujuzi sa unjwa masuala ibabanuka bati plan itanrisho ho soniho ikaw plan inunga ijuruhusu mruikao ngujodo ishilaze amri za ulama dhamana ukarione miziralani yo huja wa jenshi harmalisi walanzwani wakomoroni ngo jumojuzi sa yukaibande jeshi linu likaenda nzwani lelela fanya rogo Henry lewinu mhuwa gendarmerie toi habadiliwa harmala imasiwa ya Komoro ivanweza sababisha zino Henry na singarja ukayaba nuzambao ushikotsunuha baina ya serikali na opposition hazila anzima za nyumini ikaukole azala asmani ngwanzo ya zitenziani ikaubandu ya anzima wa Komoro kwa tuziona hajitojema babanu kabatutanrishiwa mahafala ya uruhusu maudu ikazila anzima Colonel Azala Asmani anzo zitenziani ikowa Komoro wa juha ngwanzo wa tefijo ya shinde hunde mndu ikao ikahamdikte mjofanya hizo ikaunde ya zeona masula hizo habari za udunga Hussein Mzamad hizo habari za udunga mwanyasi mesmerwaro fumananga joka komanda Shigu ikao hazingarazi do manazino ranzido wakati wa Dr. Kilurdaninu hobo harimu hezi ya Dr. Kilurdaninu ikao hizo do manazino zikana lieutenant colonel Rafik Abdallah hapara muhazizi zinwa jina ikao Rafik Abdallah do anduka washuli hao ne securite ya hera iso hedaula katilono unu hadi harejeziwa mwazi do manazino za gendarmerie gambishoka lieutenant colonel Rafik Mahamudu Mdarabi mjorejei harumazi dhamana tena za ho jeshi wa kitaifa mananga mishoka chef d'état major zode zihari zilawa harume mabangwe ka wakati lononu besengu joka usundusiwa na joka range plasi lieutenant colonel Fakri Mahamudu Mdarabi zozonti pia ngazijao hefetiaka ngeladhimu ze nongekaude za tujo harumazi asiza fanchia zila ngeladhimu zitwabaoni dingoi na abo twabaoni ngeladhimu swazi vire harmanzia za hema depute mawakala na mjoke mawakala kwa ti au complet kanga joka mode sola nzwani ngabo mawakali kao kwa ladimu wafanywa election partielle harma bavu hele sola nzwani zenongozo kolonela zalika jazifanya ngambishia ka madepute kume ikao wokulawa harma ze conseil de l'île rianzwani rangazija wa njia mu assemblée wandwani kwa jabewa jusqu'à présent wandwani kwa jabewa akaba wabiri ndongo ya kazi ndongo zinu ziliania zabili wajau de shekao shautsuja ze sharia amade cour constitutionnel kaiti duniani ke jafa no kaiti duniani haizo zenongo zinu ngizo ngazitao zero harma zenzia zinu awenzi abili denzia ya ubira hamwanzia za hemaraia iniomba halu hakimanga referendum na abanga joka harmwe makongomanyo ya dunia onu Union Africaine ya ligarabu zizon tipia wa mabarua ya kazi nongozala za tujo hamwazi asizafanyishia zila gladhimo wa Komoro wa uzisiwazo hanzia za referendum manado ajo kubali kazi nongo kweli zifanyishia haizo masualanu mararunga au harma ubima ranzidi ho jumbe la rais engari birao rezitsuje harma imawakala ya mawakala gladhimo de jumbe la mawakala like complet zabili gezerango zingazo kubali wana Komori reza tujwa zivotewa hakawa Komori roseles ala kubali zenongo za tujwa bala rezitenziani so ala yo haladhimu jeusu wa Komori shawa ima zenongo hizo ngazi haruma utayarishiwa na utujwa haruma le jumbe la rais wa ima wanwe jamadeli wa zamba banu kwa juzi sa masuala eza sababisha indini wafanyishao mbadiliho wa kidhoma na hususan ndo haruma upande wa hele jeshi la taifa la Komori
haizo zonongo kao za ndo aladhimu wazitarajamu mana zenongoza usuze asizi kao aladhimu zitwanziani nazo twanzianisha ngajo kaudiro ka komorwenji kwa tukubali namna yeziruma oka ketuladhimu wanruwa nji harma jila ezi la urisiza imaraia kahaini mrujodo tsafa yebu njilo bahanu ya tambaziwa haina mrujorongoa ya aretewa hawaini mrujoda radio harongoa ya tsombaka tijawa boro urongoa nai na bongo njo misirini isingo de swaliza ze swala na boyo tinjema pisiko ngeladhimu rikubali tawalia sheka ngena zitendwa zema ngemwadilifu na nuwa tanabaike raisi katina uadilifu ndia sababishe kabandhu ya miji kwa tukubali raisi ndia watendeze swala manangu anokazi swala dhawa mwanga joka batuni haka raisi katina uadilifu harumwa emaraia ya Komor zinongezonga zitahani wao harumwa emarengwe shawa ima gazitujua rakas jalawa yode namna wanruwa tanabahiu harumwa emarengwe katujua ka wananyasi wa he suluhu kawa shindiwa tanabahimbabe namna hawa siasa iji parao masiwani shangarjonika ya manyasi Muhammad Manswabu yaronishe mbabe namna fikiriu balika mesmergo njezo mbabe ngerjerike Muhammad Manswabu mimi zona kanzani enjeze bo Hussein Mzama kanzani juu holi honde heli wazitekeleza haurajiavo yaukaya mawakala ya hatu azali asumani katsu wa konte na zoti mastanjabu haukayanga mkunisha ukaya azali asumani zinu hazamba ukaye unjojo ufanya hazi haramainti ya Komoro watina mawakala ya henti ya hatu mithali taino ngayoni hao ya ukaya mawakala katina idaraja ikaundi ya ladhimu na hono azali asumani hawa inyor Charles Olalaba kipa shabanu dima bae ibano ekandizo hawafiki ya ukangu fanyo referendum referendum ino ijaifanyiwa ibano yokai halalishiwa ne kur constitutionnel na taino kur constitutionnel kaiti na relezo ale fasira banu Hussein Mzama yo kauladhimu wanruazi jua ka yo nongo yaka kazi décidé haka banna février 2019 referendum nge jofanyishiha yaboye kur constitutionnel yo kana udiro ya huilamma karamba kaiti no ngio akangwa ne biro ya haunge yabo baishenga wabeho magistrat mzo watu Nurdina Budu hakahende akafanya constat ya hezindu za hege kur constitutionnel ya zibime ya zianzihe ili manangwa nzoke zenongozi reje harumwe kur supreme shikadwa nzari tana bahi kur supreme kana jua ujue roli ya tunda ze vote au ujue roli ya ulawa na magendwa au ya wana no wizi wa serikali wa hezi maliza serikali manaka wa sharia kasi jahantika kur supreme inu ifanya zenongo hizo donc hizo ntipia ngeladhimu mema wakala wardi watu je ze sharia nono wa kange kur supreme nge nikwao zeto manaisha ngeladhimu zivotewa harumwe sharia sha Komori ne sharia sha Komori kasi jahantia kur supreme inu kaido tunda zenongo hizo hawidu wana ni magendwa donc shainu namna yoka kabwanrikao ma juiji wa kizamani wazoela system ya kibepare ya kikabema wazoya zenongo hizo donc ngona ula uzevu waka wojwa bimisandongo batina kawa wa njia harmabuku wa onisera isi baera isi ujwa uzidunga zenongo hizo donc sha ngajuka na uziro wanauso niho mbese bana janvier kur constitutionnel nge jolamro kandizo referendum nge nganzu ifanyiwa Muhammad Manswabu ngano mrongo salama na amani julani mrishiliao na nyimlo haruma ledaho la matangazo ambao hunu galer rahane janji ya harumaye heli wajitekelezao onesoka ya esuluhu haruma namna wazonesaya abo pandwa he siasa loma siwani ngioje andani do shukuri ya warakana wananyasi watawa hobarini wakanza wende walowe habo ritona mana ndongojazi ngazijirio ngamona ukaya karitina ndongo mana ndongoja hizo bajoka bajuha rijoka na markabu yabo irambio yabo ifanyeze hazi shakaritina mana rikubaluka ya ngasintisha ritsikaneza ladhimu benge handani do shukuru kangasna wananyasi tsao wa rajoka wasawasili hobushine wasaya Mwenyezi Mungu na warehemu na yondonga ladhimu itongeze reduce masuala ukaya basi ritoka nsibala ngasna wananyasi walo yabo wadorenga mbaindwa proportioni wakene mbuda au wakene shuma manambese shuma manambuda weka iremwa mdumbese yohunguha she shuma isho deshunga wa mwanadamu yode mbanungu walone yo wananyasi walo haruma yezi ya Komoro mana kwa tina za dunga yao mana wamba ukaya
wakenansi ke huru wakena mapesa amba yotia hao shan ngwani kao mrumraji tinyindwaji wakenio wakena leposho yokarja paroziona ngaro nao heni heli rilovan kabati mrukuku balendo ngo hiyo ya mbuka ya ekofanya hazi renga unerea la famjo dominika hambavi heli ya yoyo humkinishiha deka mndu hafiwa noa wazaya lafunga bo mndu yabo wanungo wana nyile rahandu kwa chabaliki mndu jwa uzingara la posho nabo ulayari umba hamukaya tahadhari utikomeye zemalza hayatima yode lirarendeha maharbain na mili ya kanga si huru bahata bahara arenga si wananyile lafu hahwenjeza na mine jahar mali suala laho kwezo mwanama do hone saukaya tinaulawa hureje yukaya eareumbang ngone sono nondo kaya ngyo muhimu ukaya mwanadamu ekaho mbango muamini ujuando nondo kaya ngebidio ukiharmwe haki na banwe haki ngwa hibenza ukiharmwa subira jauna jao bahizo kazna ujua huja ikakutsu tawa ndongo nne waladhimu wanenizo ikao yerisala yamu iso irambi ya ukaya zirenge fanya heni nzia pia bu mwana mamkomor au bu mwana adamu utawe heni nzia pia utawe harma udanganyifu yani utsidanganye mndu wala utsidanganye mwanama utawe halati yani ufanya ndongo haubewa ubewa utibewe wala uanheni nzia pia de mana ladhimuta hifadhi yao wa Mungu uke mndu yatongeza hubewa harma zila tunozaho mwanama fanya heni nzia pia uane na dhuluma wewe wao utifanya dhuluma shawane tena utifanywa dhuluma yode yararu baheane ufanyeni nzia pia utawe ujinga utifanya ndongo haujinga wala uanheni nzia pia mndu ufanye ndongo haujinga bahiza ndongo nne hizo heni mrikao ngwaminuka bada hayati wa hununga bo hayati bahila dhimu ya jokaya zanongo hizo si uzambaja uhaji shaizo mafundi watu rekara mbada wanu wahuwa dini rekada wanu waloharmwe mazio rekada wanu wandu wao woutsori someha liyo shakwa tsuro nese fasira yabo kwa tsuro nese maana ili hindri ilirajo zingamanaza nongo hizo za kansi yabo angalaza nongo wambabo hambokari wanungwendo atsuje wanungu atsujao mkonsi eba fanya mkonsi dahu lati mkonsi ngabu mwanyasi yambu abdalamsa taala mumhu wode no mndu ya nkwa za ndongo yafanya le katiba hilo lo ya bahile katiba hilo kama mbo kanga jokwenda haruma inu nyichaguzi rambao referendum eba za ndongo zambwa yabo bungwa hibenza ngari joka ezlo muhimu haruma za ndongo zambwa yabo dokaera isi ulewa ba haimo nyasazali ikaongena yezikao doka ya rengemba bila iliyo deno andwalo yabo asterehi alafu yakanembuda awe shuma yode ndonge loni yosha sizone sabanuka yeza dunga abo kwatinizo alafu eitsaho hindi ndoka ya harmwe ila yezi araba sanungwa joko hufanya mahamfukare namne kao la ulio bo izijua ni dae abaha manata ya joka mungwa ibenzekana tukawata daha mana yujwa hufa yujwa urendaji za ujwa shao muhimu doka ya joreje ibala yani yode ila sambia kanza zifanye ya mba kuna ujwa hukaindi kajaka neyezi de mana atuambila yodi wate hao shamanga unungo zinjwe mwanyasi wa Abdalamsa mtanda muhu ya zambabo banu handa nira harejeja abo bahiba mujanange kweli zanongo zuzirengwa abo rijo mfunga ya zali na sambina na wananyasi wao hakaya wafanya ndongo yambo kaya wa inurambao yani wafanya wajurhu yenti inu ya kimanga yambao hotu trahizo nezanongo hizo ngizo harumali katiba hilo shehizo tinezo juhangaliwa kabati hata mzima abo juhangaliwa shehiyo lo muhimu dainu kao nguono kangu jokanezi lafu nesoka esulu singarfikirio sisi singarono ngarjondo no kayansi kao kaiti huru ndabo hokayaza ngo wazamba aboreka ukambeseka bati mahakama juu ya juwana no wizi ya juwana na zasa kaino paroka yode mana sisi singar paro wandu rikebadzima rione ewamba hindi ngabo wandu ambaringo na mawakala wenji lejuamo le chamala juu yabo ngebdori on yabo mlona wakala imshindi mfanya ndongo hindi no mamanganya mawakala wenjitsio mwananyasa hashindi hafanya ndongo hata tsuongenez tsuotishie mwanama mesmerwa ngwamboka ya ekango yeye ngujojoruma hali yo kimvushe mana jojoruma hindi dabo alona mvu dabo kaye mhu wa kijeshi ashe
tsindizo ukaini hele ajo kana vatandi maana ajo ujua dabo kangu jo kensi hatu kaiti huru na ngu jo saidiwa ne mkataba wa kifujari ulonuo ye Komoro ne Faransa ngujo kaeka mndu anzate domo ngaljo tsinzwa ngaljo pasulwa yode mana asingara paro wandurijwe henis jo ukangizo yode mana kambe wananya si walo wakati hizi nchaguzila kamdansi rangalia be akaulazi ngono rekafanya ndongo rikubali wananya swala wa lo harmwezi wajamba sheswa shama rikona huruma ukaya sharia sharia ndi ngabo shakauna hai shabanda mbema swatu mane wawizo ndabo abwe karamba shabala ramba mane walangwa wa even kwa wadiwaza ukayo wakati raka ufanya sharia mhazi zili na mbili bahema na raka za kautulwa nzianda babaji ratino mane kwa ritiniwa wandu amboka vanisi wa fulani ngashidhulumu fulani alafunga biongarta ho zandongozini randi sebanu kwa tujo kaya mane atungeza leo baadhi wa wananyasi warumilwao da izo tena habu bakamjoeze maana mtsongala izo ndi wa Komoro alafu rambie wananyasi wanu na rambewe wananyasi fundi sambi wabo hazinchaguzi akaulazimuke zila monti zila tsinchaguza halali maana zile de akaulazimu shesiweshane shirume ngwebenza ngamoneso kakamdore je harmazano ngo zila nazamba alafu bada zijiri shangono wende hata wabo hazila nchaguzi waku ataba mwanyasi fami ngombo kahabo shangwa mboka yeka tujitsa hwabo yarenga ndinende nike mwanyasi azali alafu haukakwa yani kwatsu fikiria yensi wajoju wakati lambo ka siribo erifanye ababa sangarndora one maranyari wasome alafu rijitari sharmwezi jao ngwaibenza keja jozi azinu leo wazitonzi yanwa jamba basangarfanyo jao shabo wandisoso mes alafu hizo dizo atufanya alafu sisi singa sarmwa yapo sisi monsinga johangalia ezandrabo za homkonsi unu haukatsu hamboka ya beka de hali yo heni za tujwa shahar mwezi lo yabo sojo mfunga wanwa lo harmwezi shezo tinizo kangalia kaizo zoke su muhimu shezo tsahura msisinga johangalia enizijoka singa riparo wandu warjerike na lechama rione heni zijo paro yabo umuhimu tsendere jimana rione kanga joka munyichaguzi yao mngwaibenza kaya ngari jo urema na singa remao ze natija za jabanu watsahau waje watsongeze bela saya singa ramuka ngebido wa renti ngiyo muhimu upande wa humzunguli wa zika ya ilihindri maneka baja wandu wajusubu wajufanya kweli bahizo izo ngojodo jahalafu inu ya ukayaringu tsaho ya bakia wabari wakati legashi ne legazi jokanza litolwa ebenza na izilo kekaltolo hindri haukaya wananyasi wa heda ula Faransa hako ajamba na wewe akabladhimu ya ambe ukayarisari to rifanye mitwala ihodasi ekakwelinga sihuru shakariti uhuru de mana ukasikara na uji tabisha na ujitabisha izo tsahawi mantimizi ya mkana baraka dohone sauka sisi ngariparaho hini mwananyasi yajer hadisi rifanyele chamaku la utsahari one harumazenda bozini za hansiwa manake tubidirine rangamiza yensi haukati shaba waringa wandu alokinyume yezi ngwa ukinyume nazali haukangwa tsahoba hwakobonjizi juu shawoti wandu ikao ngwa johu jawa tendongo monsi wa wandu ikao ishwa tsahao ngwa tsahao ngwa hibenza wananyaso heda ula Faransa bado walodona ya mifunguo ya hilansi ya waninke yezi shawonsi wandu ikao ngwa fikirio ngamwishio hautimizi yabo kati shahone saukaya miji ya hatu hatangabo miji kawe kaula imamu hende ngutsaho ya swalize ngwambo kartsuka ba kwa tsande di farmeza savuzi zondrabo wandu kawo ngwadunga wo mndu rekade mzenge na mvu aude mwananya sisambi au wasaya watso harmaila yezi shabanga hakwa atsufikiri alafungo jona mboka yabo yotsinje membabiyo boyo hatwar maneka kwa tsuoneze ngo kangaze ndeombi rione heli rujufanya shawele wandono ndoko kade mzenge na mvu reka sambi rekade mwananya si wo yudailo wandu yakulazimu adaulensi yahe na de mwananya sela rifu no watu uzifanya renu jojabo kabati ngoma na kwa turi somesa ebenge yabo tkanzana ni lintimizi hesu ala wahamba siso pando hatu ngari paro wandu rijerkensi ketubidiri rangamize yensi ngebdori one heni zijo hamba rione ritualiendo harmalla chama ili rione heli rijufanya rendera mbie mkumoreza sabuzi hakaya izo jomwambia handani do binadamu hatu kariti na ubinadamu heli ro yinu manazi ndabo au kasina manyasio telefoni ya ripara narkewarum marhaba kasina manyasio telefoni ya ripara narmushilia zaki ngarishilia na komeba samlongo jwanda uzingie neka ewa d'accord marhaba
haizo ngarendelea mananga joka zenongozi lobo ntiju abadizo hamba bashe zinongongizo nziro aka mawakala kwa tina G kaga baskatilo nonu kadwanza zibitwa hanzi za mawakala ababese wao ndo wajuka utu na mapesa maboshoni ndo wavoti kari kubali zenongo za hamba zi transiani na zenongo za hamba mwa ze asizi onro wenji kwa tushida wa hisi ezi ndongo hindini shahanda nido jibule suala ka emkubali zenongo izo zi transiani ne rais wa daula au zenongo za hamba mwa asizila donc haizon na singa joka mazama makongomanyo ya dunia wabehabarua ili haufanya inamba wali hakimanga mizangard ya he serikali ya zali waturudi wajusabaya bana wajoka leba ya lakahula wanduwe wahano sihata gondo joka wasuli harmoye sharia shinu shahe presidence tournante na wazenongo zinu kajajuka ambi shahi kauladhimu kezifanyishie he namna ya ladhimu wanduwe pia wakedakor wakenti wahadisi shati kundisha wandu haizonga joni kwa mnongo manyasi wa zirari atazakia jo kansi zirari ngano mnongo. Marhaba menji Useni tiezi watukufu wardungao Useni nsaha nihueleze irudite na nihutanabahishe amba izo za mwiso zo azitekeleza wapo uhusu ya mashirikiano ya dunia inirongololo ini na majanibu ya siasa ilokamba nikadi iloya nikadi izo pia nione kawasu warongwa tongozo wamitsujamba nikawa zirongwa bene kakweli wazirongwa ambane wasumtana bahisha azali astie tambu harmwa itsi basi waminso mwambiani amba izo tongoza unafiki maana loini wa mkiao alio Komoru uode Mfaransa yani Marekani na Israeli na Grand Bretagne wao de inimwikiamba loini nikamukia amba sufikira mbapo mwanatambu wa lisharabuzi Useni ritsongalia waka yana kotsani le dzamba ne abo mwanatambu wa husu telefoni Useni nari ngalira bzi hunu en direct yana kotsani le Useni ambane hawa ya siasa na isuje wa janayo na wawe na Mesmer maarufu ukambane wa watu watolwa mahazini harma watu watolwa harma ziposti ngazija harma pouvoir nede murongoa amba abantu kamurongo wao Komoru kabasi daula kabasi mrongo amba iparlement yani ma député ikomolwa kaisu tena kaisu fanya hazi tena mrongo amba ya mahakama ya uju yani rongolo cour constitutionnelle iyo azali ailalusa yotsidera rongo arizjo hunu pia na wami ndongo abantu ilazimu wanadamu wanijue mba wami mtuteni maana kwa kila siku muja abantu wanyukia zirari kweli wasale wozijua na wakati mwingine kansanzi tekeleze abantu wasale rongo awi kwa kila muja abantu woja na suala la maore na wami manani zirongwao debo kwa kila siku nizirongo banu basi nikatsila abantu zisa kamvale kabasi tongo ibuzao tamwa na pavi atawami sona mba nikati jabanu kwa kila mfumo bili iyo kaistosha ya wa murongoa muono amba banu kamurongoao azali asumani afanya ile raisara irongoa amba asizahe na asizahe mengoni mazitongo nyengi za nyesedziwa amba zende poto de mengoni mwa zikudeta wayazifanya de mengoni mwa uwizi wa ufanya de mengoni mwa mishirikiano ya karibu na Mfaransa na watu wa ulawao haruma serikali ya Komoru tibila wale wajao mba watahe wajue mfano tongo maori ini kamori rongo ban leo azala sumani kalazimu mwananyahe walbavu moja aliswaliha ulawa basi wa ashinda para fursa ya zimamlaka za Komoru umona damu hima atahe ajue mba togotini ajiri ta mwana mkomoru no ulawa tibasi mwananyahe wa karibu hanguvu wamitsani mwambeni batongo zijirio ngazijaleo izo kazi simbali na zijirio maore maana ni karongwa de maore de wangia muharbati ngazijatsi wangia muharbati iyo de Komoru
na mitsanu hambia mbaini kaandisa rangu jana beni wandisa rangu 1841 ata 1886 basi dhamana akaharmo ingazija afungutse na mikataba na serikali ya Shifaransa utolo wa 60,000 piastri mtu dhamana kangazija ili atsanganise ingazija na imaore na ya maswa ya Komoro nzwani na mwali na ngazija rangu wakati hiyo kwa kila mfaransa tsao wafanye risumbuli ya idema na mwambiana mbatongo za husu dunia madaula tsani mweledzeni shituvan zina zala sumana fanya leo atuwa wanyahe ikaomba wodo waka yani rongolo camarade de lutte wakuwana ikondo atapare pouvoir wode sambi mana wodo hanzano wa msaidia wa shababu de watolo azuzi na wasalia de nsanu mwambene mbakabutsuka tambu harma ikomoro besha watono atolo besha samba atolo mana tini rikar rongoa rinamezi vanu amba Jean-Marc Enz mzungule dhalimu ule arengazi motor zile zaola azirenga maura ja lidzazo isirikali ya Komoro waye ule aka harima nzia kutsaha tulwe nziani ya mwananyasi de ule washinzwani ule sufikira mbabale de isdina kutsaha tie itongoza uhusu ya avion wa Jean-Marc Enzi unu ha msada wa azali asumani wazia mwanashinzwani wo mwanashikomoro wo asipare mariziki asunufaishi insi yahe haubande uo wa Jean-Marc Enzi unu andabolwasi ariwaide akonseyeo raisi azali asumani no namzieni mwele dzina huzuri zitongozi no wakati na ukemwengi bila zimu mwele wetongo vanu kamwe rakofanya asizini basi harimwe mengoni watu wakawavumbulwa harimwe wale vite donneur basi tsikia mtu avumbulwa babo wode bolero ule wale wangamiza wa udzai maore alio harimwe likungumanyo la bahari hindi ya husu zitsabuho na mtu arongolo wao Philippe Dousto-Blazy uo alawa harma iloini ni mairongo abanu wabelu hakusudi na uo de conseil spécial wa azali asumanda zirongoa na uo de mfaransa ilo kamba abelehwa hule wande watunde itiao Komoro mana sumambe ni Komoro ya maswa mararu leo ya maswa manne iyo rongolwa zone ultra périphérique européen yani ule mraya wa Shifaransa donc zini pia hautan jimlise zini pia rongo vanu azali atofanye zwatsa hao atojwa jabuze sharia mshinji atojwa zo pia atojwa zifanye maana wasima komorien rikuba litongozini udhuluma ufanyishie na wasi wengi rikao rahunu radio rasirlobwenze risukubali tongoyomba na rike ukenusu wazungu wa rangenzidu wasaidie Mfaransa adhulumu wengi wa Komoro zini radhama na pia hajimla tibila utaha ni tenge janibu ya watu marhaba manyasi wazirari abase manyasi zakia arwashulia mwa studio zatu zinu na kataho mrongo piskonga joka galadhimu wanrua fanya referendum hawavoti ha kongre na ngarjoka zenzia za kongre zinu ngajoka nziro kama député ngwao kwa wati kwa tiwa complete toute façon puisque wala koro hama majuba ma conseiller wa hezi siwa ranzwana ngazija ugwa ukume kwa jabehwa ngajoka ladhimu wafanywa election partielle nzuani kejafanyiwa ya wele jubala makala kalti au complet kadwanza njamwa nzia za referendum galadhimu cour constitutionnelle kanemmo ije hukumu ze votizino kayo di mengomazi haziza hayo do tunda uhakikifu wa heze voti ye hawa jimla ya kisiasa inungari wanaoje harwe masiwa pisiko maderi razamba banu kangabishoke makongomanya dunia wafanya barua waveshe serikali wafanya mizangari kazirongoza lawa maze asizi zitwanzia ni hajila mvu shangela dhimu wakomoriwa au wauzisiwa kubali zenongozila au kamja kubali zaki marhaba mwana yangu vande hallo vani stongozini zurongolo pia vanu zini ntoka pamoja na zirari ntorongo hamara handa ambazi ntongoza ndrisa leo bikulara isa jao waifanya zahe ho wami sikubali mba peut-être ndongoni tofanyiwa na ika de madepite na ika de referendum itofanywa mizangu ntandongo nzima speakiri banyangu isoku wantu wa buzza i accord cadre ya fumboni
ulvano msagiagia handa wandisa ntorongoa hatabita falsafa amba le premier qui a culturé une parcelle disant ceci m'appartient est le premier voleur nyangusuke handa wantu wabuzza i akor kadri ya fumboni na vo tsironga ba ikangema be ika nchongomba wandu watojua waja wakenti hatetrepose maana nakubaliana namba ni kava nkonro wakati mwingi nikashindwa para donc wakamharbat komori kwa sababu don kakojo donc i cadre ya fumboni itia manusu ya usalama lazima wanine ka rais wonta toko wonta jasi buzza be wantu webudze hawantu hishiliana jumlan tongo iyo mjua fete ambaka yabudzi ha fete donc iyo halatu handa tien leo azali aja apara ifurswa asfanya zaidi ya zile be vorto gidisa aba atorongo basi wakamrubani ni abudza bila kafanya asizi wamgats fanya asizi yo sijua mba lolo zungwaro ngwa bani kampratsa wemba ya he mti akize mbaina tin raj donc wa vominta ngomba i comité international wakavavo warenge fufu harimo asizi d'une manière more quasi légitime no wajua mbasfanyiwa bana bani asizi za toujours sifanyiwa karteri halle beka kala zimani za volwa furswa yani wa izvolwa nguvu zangina sipeka zangina yani mfano ngili wantu wale wakahenso wabale maana tahun Faransa voice rapport ziromba rapport gallois rapport de compte zile kazumru usura isafaya tongo zile be wale rais weva wantu ma esperi ntongo fulani kadha waitwalia wacha wamba fikra suwa wejo zidunga au asizidunge be namna yes asisa les akapangwa kaza fanywa modezini zikomba zin rapport za fulani kadha rono tavozuzi wakati yani wenyewe hunumba watu watafanya anvio vavula wantu wafanya tabukiti wajamba rais premier ministre wangalia wabudza bani wabudza wazia haugire fere na irapori ile wafanya donc komori ndongo zo kazi gire halu donc wamita ndongwemba maskin van lini de wakomori watu ele omba lazima ni watu wa kenti shikomori hauna fasi watu wa tongo yoto para basa vani kaiskiri donc wamitsina waminifu gaona kino kaze asizila la sidela kamna sideze asija kola dumuzifanywa gela dumuzifanywa zinwa jina yani ike lazima wani is asis bana wami suki hana na kiamba vointu washikaushile besha poste wani sahushi lan dairi tino sikite fumana rana mwana nyasi watwani ikombara kara de varre babuha il faut dire les choses telles qu'elles sont na wae harma idai bagi ya wantu wao wamkati fikiri bashikaushile shakola washifanye mediation shiwene opposition tawambe pourquoi comme ta marenga fuvuta donc ya toujours shikoshile beke bazali de ashi henti wafanya mediation tawale wakaharaya toujours waja warenge au wasikilgiri parce que rien ne nous rassure mocho warenge chanta ngozima ntar kubeliana kavaye giri mediation yeshikao shile taraona maana wasona ba is grand azma za fanu faransavani ni kara isa tazirenge we convoquezi we inviter ma opposition watsa shwara ke kafaru dhim arenge tongoza be omwe wa consulter tongoyo ka hegir donc wami tavo tu amba ne kainde khairi neje be wami hugira surebani ba i demokrasia vo komori aworo chunda wa kenti tisina toma ya wanu walio bal tawaka tawato jao maana narambiana kwelu wami tisina toma ya mtu atogambio maana i ntorongo wa falsafa mbaba écoutez l'âme n'a pas passé par l'Afrique marhaba ngasina manyasi arpara na rimushilie manyasi manyasi ngari ushilia au manyasi uyalo mfikiria ma alo manyasi kujordia pare tena ngari delea de madisi atu mfikiria ma mesiberu kanza njeze mbabi abo mnanukto endelea vano ekabla zarangalie zanogozajiri harmazi ya sizinu inunzi ya kwanza ivirwa ni azali no ili hadai maraia ya ukaya zinrongo zafanywa zinrongo ikao zichagulwa ni maraia
abange kando nzarangalie wanduikao de akawabe harmazi asizi wala wanduikao hawatsawa wai binafsi na siri yono mfano haukanga wanduikao wabe haneze parti politiki za hao ili hawenda wawakilize parti politiki za hao wanduanu wende wasunzisiwa hujumbe la uraisi na valando bahano ujiro wakauja ujiri baina ya hema opposition na serikali ya ukakwarenge fumu harmazi asizi karjorenga mfano harmai RDC ya mwenye baraka saswalihi RDC ya nyikisi ya mabaki ya maili haizo ngabo libaki ya Lilona Jai Ahmad Shafi ngabo libaki ya Lilona mwenye baraka saswalihi haizo ima opposition watsaha ya ukahulio ngabo conflit baina ya he ezejan buzinzo mbili yabo Rajai Ahmad Shafi ra mwenye baraka saswalihi ngebidiu waparwa wende warange fumu harmazi asizi shaholiho bwana Jai Ahmad Shafi wiha saidi ya Colonel Azal Asmani harma et troisième tour wakau favorize Jai Ahmad Shafi no ili wakase mwenye barakata swali abonge haini mzima harmasi hashindi haileo ya ukaya lilatambo latula wa Komor no wa Komor wahadalo harmazi asizi ngwajo hadalwa harmazi referendum hauka azali mjo fanya hini zofanya no ili yafakue zere referendum la shile mwenye serpara mwenye singara ushili yao. Asante, marhaban, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tikanzani shukuria mwanama zaki kawa karingo mrongo ya baba hayo umbeshana marhaba ukamfikiruka intervention ifanya hamangu vembe umbazi suruaya ya kumkonsize asizirize vumbu wa uzinu alafu tikamumsa kangu shinda ya unise mbabi zi avantage ikawa ubanda mfikiruka ngu vembe umbabi zi avantage ikawa ndo za parhaniha harumazi asizi au kawan kabasi uvenofu harmonva huo hataija paravasa shati kanzani minengeze ukaya amfikiri uka shilabe shwada haikao ambese harmo mudarulunu shaka shajo parihani hayenge mkomori wakawandu waelewana kumkonsi ula ukana faida inge mwana nyasi rais Saidina Azaliha kaha ndondo hauwa la wanduikaundu wa mzingiza wa mnikaweze fikira raboma konseyo hai konkonsi ula ukana faida ho pande wa hizi parties onsi pia jimla ikaundo za hensi shaka jashinda mbeseye hauwa nduwa mzingiza kwa jashinda wavembea uvahanwe faida ikaundo ya kaya aukana nikanoa na mamba wakati aukaye nsi hatu yona majaraha menjira ngo muda ikaundo ramisenshi sila haja kasumbu wa vitende wazo hatu wajumba hatu da sibela la lelo aukaya nsi hatu kajapanu hunda mru ya hundia na faliki ani inorambao do uso ukansi ilenge juu ansi hatu ilenge juzi mkonsi ulai kaushindi uhontanya imagwamana wa hizi parti politiki za hensi ikaula zimuke mkonsi huo ujwaputise harumanzia za mbuo wa parjani hefaliki ya hensi sha haja wandu wakanza wale mbahindu yensi ngarele wao wandu wende sawensi okwatsina hatamba fikira mwensi bwana mamlwa shangwa una ukai nuru ya sahimba bahami ya kaziwa ya hundemba hindu yale au kava nunsi uka uyendesa ndi raisi au kayuka na barnamaji haitambazia wala mawamana ikaundu ya uhamsi za harmoze plasi zao weni mru wa fanyi hazi hari shakabati mru wendo bala ukano barnamaji bwana ma shaini mru enda vala yeye ngena ze faida zahe no anduza he ni wandruka wakaribu mahe setu avenge yomba talozu zinachokanzani fanye marhaba obaruna kanzani ni njienda vanukao mwanama zaki kamujo shinda ya unise mbavi hauraji faida ikawi parihania paske mimi mpaka ndava hansu shida nao ni suraya ya unkonse unumsu one suraya raha marhaba ze faida ndio shinda nzio ni kweli marhaba fundwatu mhoma namna waji ro de kalemba piskonga sina fundwatu fundi Kadafi arwa suliaban na sikola dumuke ndo wakati wa journali shauliho mesmer marufu ngewaye chengu joka rapidi shazira raka nzengeze mna nukta boranzi ngerjeri njia harmo barnamaji ziwa marhaba na kotsane ledzetongo banusu haswa hu watu wakaunu rongoa na babo unusu zingatie shabahaini ni mnahanidze mwananyangu zaki ukamba ne i accord cadre ya fumboni iyo kao wanyu isifu banu amba iyo de yatsokanzi ya maslaha
na umwendeleo mbele wa Ikomoru ikemba nere lawe harmo utawalifu nsahani mwambieni ambane iyo c'est un lerio yani wazungu yani ule uhadazi zile tambo maana tini suzeleza maana ndongomba ule unafiki wangina tena raha maurde heli kwa kila saa rikaonomeza kwa kila ngunafiki zijao debo ilo kamba wakatule ini ya kurkadria fumboni izo zakaza kubalishia za lawana vale de ukambane nzwani wakena idaula yao Muhammad Bakara kahule mazau wono mwali wakena daula yao ngazija wakena daula yao banda ilo kamba imaore ikadzayo mbali Mfaransa de kuiruma babo isharia ile yanda yafanywa Tananarivu ya kurkadria yanda yafanyishia mwali ile maorde heli rongoleo amba wanu wadzihira o ari kungumanyo la dunia madaula mtu akambele vale zuya usenzibe rina nafasi ritotoazi taarifa habari hawele zabe fundolo lazima mulelewe hauzuri tu amba lile kalaka shauri maana wakati kaomba zile zakaza wangiwa harma likati balafumbo ni la mweli wamitipara wananyangu wengi washinzuani ikawa wasalia mtswapara nika msaha wasubutishe nika watu subutu rabuzi nika kwa watoria uboshi wa zikirtasi zao watu subutu waje hunu waja wa tanabahishe zinini zirongo banu wakati rawasili harma nzuani wakati ratsungulu amba wasili wana nzuani rondorongolea we nzuani uka Dr. Zaidu de akamtumduha zibabu wanzuani be wanatawaka babo pia wande wandatilwa harmafuko na uelezewa na na presida wa Bushini ukambane msujwa zo mwendo mwasinya harmali katibalini wanatsalwa warungwa mbaskara kara joatongo na mtu avinga katibalo wode Michel Rocari wode Alemadele wanda wafanywa katiba ikaomba lila wa mihononi hauwazungu katiba ilo kamba lifanywa Canada babo nsani ledzamba wakati ile kama hizo zakazatilwa nzwani buke daula ngazijabu kidaula maore madzairengwa muone mbaleo rizirongo vanu buka makatiba mengi yakafanyishia na Mfaransa uhusu libavu latu le Komoru ikamba makatiba yao kabasa tamoja la stehilwa ikambane leo rizirongo vanu maore mkiaomba watu ashukuma vareni madzari na suku 17 basi sumwambene amba maore suku ile nairongwa banu amba watu madhamana ngazija wakosinya katiba watsanganise Ikomori ya maore na Ikomori ya nzwani na mwali pia irumwe ike daula basi wakatio maore waka 2000 unavulisha uzuri waka 2733 uyode maore vanu rizirongo vanu Mfaransa inamnalo kamba ikoperation ya siasa rivinga baina ya maswamara yale lo independent na Ifaransa leo rizirongo vanu maore leo wa 266,000 vabonsani mwambeni amba wasirlo wenze mwa Ikomoru maore mzwani mngasija rawengi wasirlo wenze rahana watu alo harma Ikomoru namna ilo kambane vanu rizirongo vanu kwa kila tongo itsofanyishi hao mfano maore ne kam Faransa vingi marke nyingi andazitia hule lesa wana mtu aboma je harmwa kanga maana zitambu ziripara harma Ikomoru unu ini tambu ya siasa mwananyangu Zaki nsahu eliomba ini nika kwa tsanganisa tongo mbili hizo yode siasa hiyo nika itsi marhaba kusunba nafasi na maliza bina kutsani marhaba garadzauri redelede barnama jatu kana joru jarma mawaidha haizo ngarendao harma omto wa he tarfa habari pisko ngarjo akafundika dafia saru wasuli abantu kabla urejei Zaki ngarjo mbaka ngojorongo mrongo pisko fundi muhoma hatsawe weleze mbavizi avantage za mkontiula sharambia wa Komorka bande saa 12:05 ngarjo wanike tarfa habari fundika dafia haja abongare nikao mesmeri arinike tarfa habari c'est la fundika dafi yarinike zambeha c'est l'arjo enchaîner débat haya narendeleo mesmeri mfikira makuna kamleo siku leo ulihonga banu awachi wasi wanadamu wala bekaripia na wasalia ukia beka waono wanadamu nisute hale
washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Ngarjwandi sa taarifa habari ya hatu haunji ambabi harma imada ya mwadu raitekeleza ban nandi imada ya husu waluziwane watawa harma bahari ya fumbuni rangunde mwezi 6 ya mwezi wa Fevrier uhunda usiku wa lewenu ya ukaya harma waluziwane wanu wabiti takriban tihumengumiraru na 6 hobarini ama hu waluzi waili wahele ya harma lesi wala bushini sha waili wafariki ne dunia no waluziwane wanu waka ya kamusu nana badawi wandu wavuka ama hu alisandi hafarkine dunia entiho ya 11 wa utawa wa mranti harma vedeti hatentoraru wa mvuriza hobarini nana wajau bwana alisandi hafarkine dunia entiho ya mengomraru na mwija na utawa hobarini waenshi na unaye harma videti harma antiundaru za waza washukuru wa mvuriza hobarini na oskwa jana bwana kamusu ndiapara mzadzai harma omji wa fumbuni ya mjuliza ya ukaya ngwajiundaru harma mji kaungu karibu no mji wa majenga harma lesi wala bushini yabweza bakishabanu de serikali ya Komoru hurenga zianzima za hao ili haendelea humalani hunu haurenga wanajana wanu ili haujoreje harma enti ya Komoru nguna rehemu ya wala zebwa jema wa farkine duna nde mwananyasi alisandi nana kaswisa nana wajau ye mwezaji mashuru wa he torabu ya Komoru ya zalo harma omji wa Moroni bwana Nasor Swalihi ya farkine dunia uskwajana harma omji wa Moroni mze wa hatu hakana umri wa mahaminji kabisa ama mahaminji ya kaniyo kajazi ya ula utamaduni na ubama etorabu ya Komoru hakauheza harma marengu ya hatu na nazi torabu shahuskwa jana Nasoru Swaliha farkine dunia na ihazi wa harma omji wa Moroni mguna mrehemu ya mlaze wadzima na nawaja banu zambao Colonel Azali Asumani hafanya msafara ngujunro harma enti ya end na banu zambao mabiba milenje ya kisiasa ngwajuza ukaya emisafara ya Colonel Azali Asumani ngio minji kabisa harma dunia na inga ikutea sheri kabisa enti ya Komoru haurenga mfano eka Colonel Azali Asumani habiti nti 14 obonze yabo ni masakalamu na mwaze nti 14 raisi azibita bonze yabo haino siku ngurumio 4,000 euro yabo na mwaze 4,000 euro fois 14 jours mshinde mjue zemali harma mfumo mili yemhu wa daula ya kuzirumia bonze na hunu enti ipondeshe ya harma mali nana misomo waswili ununu rangudu wakati yemhu wahe ile siwa langazija bwana Hassan Hamadi ya renga zedhamana za hu guvernora wa ile siwa langazija hatanzima nziani hauruhusu mafunksioneri ya ngazija wadobunguzi wa bandu ya robo zitilo harma konti ili hahuja zifaidishe maendeleo ya ile siwa langazija shangasi na takriba mahabanu aina ya 200 millions de francs comoriens de zatilo harma e kontinu na 300 millions za heze vignette za hele magari harma ile siwa langazija wa Komoru ngwa ujuma ujulisa ukaya eze 200 millions wasulize 300 millions de francs comoriens zinu Hassan Hamadi ne gouverneur angazija wazurumi adahu wakatika ukabatisti shada ya wonisa ekaze mali zinu zirumila nana wajau harma le shirika la maji na mwenje vanu zambao ngilo harma bagabegea haukanga bo 215 millions de francs comoriens ikao zendele na ukomandewa aina ya compteuri se compteurs zinu ngabo compteur ngabo 10,000 compteurs za monophase ngabo 300,000 compteurs za triphase ama kardonza rangalie watangazaji wa hensi hatu wondo tunda wahundukaya ze mali zinu zitolo watina appel d'offre na holi honde sharia shijiunda harma le shirika la maji na mwenje na la Komoru lijuliza ukaya haini ofru hamada inu ikao ngai harome o mapesa hamada inu ika imamwe ngwanzua komante za hamada zinu ngebidi walanse hindu shambao appel d'offre ili wanruika ndo walina mashirika mbali na mbali wajiwa beheze kandidaturi za hao shauli harazile ya monziani mapesa anu ya rengwa yani kiwa wandu watina appel d'offre yani avoti mamwebahe haini depensi joko ifanshi hao yendao hojuma 200 millions entre 200 millions hea gradi muzi ngozini fanshie yambao wamadizo waziparabo appel d'offre hadi mashirika menji wajiwa shindane ujonde marché ya honre handia zaradhimu shauliho shirika madelinu wakarumia mapesano 200 millions voire 300 millions batina gabo mresi jua abongabo ndongoza savapabo zakaufanyishia harma shirika lino ngojoka zinuchiti hadi zifanywa wakawa Komoru kane mwenje sha habati nziro madhamana walona le shirika lino kwa tushida waelewa
maraba menjiza ndongozinu hama haukaba nurzambao harma utunduzi wafanyiwa ihundi ukaya le shirika ikaondi la dominishi wa le daraja ya ukomandeze kontorizinu shirika lambao magazin elek ikao are magazin elekinu gejiunda harma omra wa maguju humjini Moroni watangazaji watundu le swala linu wahundukaya ye magazinu kaitu existe harma omra wa maguju na holi habari za la yange mkinicha ukaya arize kontorizinu kazina ushinda zilolane na zila kartes jiunda harma le shirika la mamwe kaya ze kontori ari kazja komandewa zijululana neze karto haizo idhomana jimla wahe ile shirika la mamwe hamba ukaya mtsambe ndrabo hukaze kontori zinzija rakas jabulwa mtsambe ukaya kazna ululana neze karti rume makatiano abonge panu samba hamadili wastekeleza ngabo magendo ya jiri harmali swala lino wewe ngabo winji wa magendo ufanyisha harmali shirika la mamwe pisko era iso daula hakarenge aminifu wahe ejweni anikiwa idhomana sedia abdumdo homa kao haka umando ni haka onisa alama ya jweni ulona hamu nentiahe shardo jartana bahari unduka oimruka ngutro zero hamale shirika hakahaini mru hazi adutsa ya unanogombi adonza zambe ngutsomtoa ambe hamala undwaji ngabo mndu mzadi abo tena nge wape unonoro hakahaini mali zanjia wandu wanungwazi wa miao batina kale shirika libasa uhae namna ladhimu pisko karfikiri hama bwana weika ladhimu ya sunzusiwa hama zido manazinu wahansi wandu wararu waujerele shirika linu habo hansi wa mrumshe ya ladhimu ya jerele shirika linu shatide bwana wei nane mrumshe weiwe wahe masuliano hele shirika ngwa watro zero harumale shirika marhaba menzido utumjizani ukaya 200 millions de francs comoriens zaka ukomandeze kontorizinu yabo ha mapesa ya kiero si homba ukaya 431,590,000 euro. Imakatanu garjunjia harma ujiro wa mwelewano wandiha wakaya harma eporu ya mtsamdu ihonzuani baina ya hema dhamana wa rumisha harma porinu nana director general bwana Ali Humadi na barzamba bwana Abdallah Said Sarma hatu wa taarifa ya usundusa director general wa eporu ya mtsamdu na banuzamba obuhanti wa wanru ibuhanti wa komision ili haondela nezeha za eporinu komision inu ngiyo na wanru shenda ikao wanyisi hemabakianu ngabo dhamana yangu harma wizara ya transport na tourisme ngabo dhamana yangu harme agence nationale des affaires maritimes ngabo dhamana yangu harme direction ya douane hadaraja ile siwalanzwani na dhamana wa chambre ya commerce wa swidi eporu ya Ahmed Abdallah Abdurrahman yomjini Mtsamdu ili watanganya wafanya hobadima zehazi za eporu ya homji wa Mtsamdu na wajaundo tumjizane ukaya umji wa bahani harma itandaya ngwa unafura habo yakaya harma wanasjana 11 ikaundo andria waretewa mwezi mbili ya mwezi wa Februari rakanuo asbabu ya ukaya wazia makamio ya utaha ya tinji harma bavula itunzu hautai majaya wanuzamba wanasjana wanu wapuli wa waswidi harma umji wa bahani harma itandaya na wajaundo tumjizani ukaya harma zi habari za hemi sumari kaunde za avurizi wa harma ya aeroport ya Dar es Salaam ya ihomwali ili hautaha ye avio ya bali ya Colonel Azali Asumani J Kuale banuzamba umengoni mwandu ikaundo waretewa ngo umengo minena watana mengoni mwandu wanu ngabo controller wa he ye aeroport ya Dar es Salaam ya ihomwali na pompier mzima ne avoka ya rengo ne serikali hawani la swala linu Metro Elarif ndo tumjizani ukaya bwana Ibrahim Ahmed Kasim ikawe professeur wa he universite ya Komor hanzi habarua haibesha mhuwa daula Colonel Azali Asumani haumjuliza ya fungue mwananya Ismail Ahmed Kasim holiho vanuzamba onge shibani hautumlo ya ukange mengoni mwandu ikaundo wa beha misumari hadaraja ya he aeroport ya Mwali naye bwana Ahmed Kasim hajuliza ukaye mwananya kajaka harma omkiswaonu abonge ya tijurilu abure ngebidiwe mhuwa daula haraka ujulize mahakama ya towe mwana wa iho shibani hamadel razitekeleza banu lieutenant Colonel Swali Abdallah Rafik haisa hantiwa komanda wa he gendarmerie nationale haurenga ibadala ya bwana Mohamed Yahya hadzina la Shigu na wajau ya referendum Muhammad Heli Ramambiani banu dizio inongo na omonziani ya ukaya Colonel Azali Asumani ngujoka uitanziani ili hausu ale maraye anzuani mwalina ngazijaka wakubalize asizi sha le torom mongilo harma wa Komor eba ze referendum ino kanga ifanyonga ijufanyo hanzia za haki haubo Azali Asumani ngujofa kuwa ya renge na banu zamba o ye cour constitutionnelle ngio bagabegea wandu kwa tujua ya ukaya usoniho Azali Asumani ngujo ihanti watunde ye referendum ino haubo ngujora ye referendum ya jinike kahavotewa na wajaudo tumizani ya ukabwa na Yusuf Ali Bura directeur general wa hii radio ya RSM 13 hafanya conference de presse wa mfumonu harma omji wa Moroni hajuliza ukange bidiu radio zinjiza kivinafusi ya zijiunda harma emasiwa hatru zibalo hawakatika ukastina ma journalist walo jadidi na haunisa ukabwa na Abdallah Agwa ikaubidi ike hajuru yazilwa ya tidofanya emission hawakaya yeti journalist shawoi animateur wa radio haondela kabisa na
ukamilisha etan fabari ya hatu ngarjumzi na ukaya aeroport ya wani ihundi hana dhoma na wanyumeni hapo yakaya mwanamsho hatu Henri Twahiri haisa hanomewa directrice wahe aeroport ya he lesi wa lanzwani ijunda harma omji wa wani na nawaja mfumo parti 14 zila hikiwa ni mhu wahe daula Colonel Azali Asmani ili hahoenda wafereshiane hulio zi parti zinu zikaunga mhono na usaidia kabisa ze asizi zifanyishe harma enti ya Komor na mengoni mwa madhamana ikaundu alahikiwa hujumbela uraisi husule swala lino ngabo Metre El Arif wahe parti Rija ngabo wajau bwana Jai Ahmada wahe RDC ngabo Ashraf Said Hashim wahe parti Kadiem ngabo mze Saidi Sule Elbak wahe parti Duja ngabo Ali Msaidie wahe parti Razi na ngabo mze wahatu bwana Ali Nasoro. Dosto mjuza na ukaya usikitifu ndo ulo na Emwan Nyasi Mhaju Muridi ikao yujulele jina la Pau na ye hakaufanya zihazi biashara zai harma aeroport ya Hahaya vanuzamba wafanya msafara mwezi 6 ya mwezi wa Mars haendelea harma enti ya Dar es Salaam hiyo Tanzania ama Emwan Nyasi wei hatawa vanuzamba o katu julanfio haizo haini mrikao ngena duzahe ujihundo harma enti ya Tanzania na dora mato ili ikaitoka haone Emwan Nyasi Mhaju Muridi ya julize serikali ya Komor na nawajau ya journée internationali ya hemrumshe endele harma enti ya Komor na mahafala ya mbio yaendelea ihomoroni baisha bakamvua na uyarengi wafunvu ne waziri wa hununu wa hatu Madamu Fatima Mohamed Rashida na ne secretary general Manor Said Ahmed ne depute wahe Itahidi bwana Hajira Umuri na ye miss wahe lesiwa la Maori ikangu juhundo harma enti ya Komor makatianu na nili Emas ikaw warenga funvu harma mahafala yanu hamuiso ngarjunji ambabi mwanama Hussein suluhi kao liyafanyishiha omfumorakanu harma omji wa fumbuni haukaya suluhinu ikaw sulisha omji wa fumbuni na bandu ya miji ya he Itahidi ikaw kwa jaka welewa na luha naona omji wa fumbuni ndongozinu sababisha madhamana wa kisiasa wa he Bajini Minhom de directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Belu hautsanganya na mzi watu Said Hassan wa Said Hashim nana depute mzamani wa Pimba bwana Abdullah Yahya nana kadhi Ali Madi Mboreha wakaharmwe wajibu ili hautahe mijinu wasulu naona omji wa fumbuni nesuluinu ifanyishiha harma omji wa fumbuni na banu zambao emibabandano ya umavumwelewano yakaya baina ya omji wa fumbuni na Zahajula Mbajini wasuli Simambwani Shindini nana Bonzuani wasuli Mijenjeni Urobeni na kwamba ni Mbajini isa ikazakifu na wahansi wa komision ili hautwalia emijarada ya ladhimu yesuluhinu isisemizi kabisa na hamusa na saba hema falayanu bwana Kadhi Alimadi harenge Alimadi Mbore harenge mrongo hanuisa ukange bidiu emiji ya Itahidi wajiunsanye ili esuraya ya kaya harma mji wa fumbuni irejei maususu wandu warekebeshe prefecture ya fumbuni nane elise waswili ye lopitali zikehama deze lopitali nana zelise za Moroni nana mitamihuli hamuisonga njao harma lesu hala mwana Hussein ikao Said Bakari Halamba mfumbidra kanyo ukabanu zambao Metre la rifu ngena mbamandano na ina serikali ya Faransa harma lesiwa la Réunion na zinizija sababu ya ukaya aringuilwa 250,000 euro za impo ya tuziliba wakati ya kana cabinet ya avocat harma lesiwa la Réunion mfumo unu Metre la rifu hafanya conference de presse harma le journal Aluatwani kajana lesiwa la lino hakubali ya ukaya nguilwa neze impo za Faransa za la Réunion ama huye 250,000 euro inu tindio ya ilwao na iha unisa ukaya nguilwa 160,000 euro ikao ya heze impo ya tuziliba wakana avocat harma lesiwa la Réunion na wajau nguilwa 34,000 euro za cotisation ya patronal na iha unisa ukaya hakana wanru hazi sita ikao banu zamba unga uma retraite wanru hazi wanu haini mzima banu hakaulibwa 2,000 euro na wajau unisa ukaya chiffre d'affaires ya kauduiti ya wakati ya kaneka bine harma lesiwa la Réunion 500,000 euro harma mwa kamili shaiza sababisha ya tushinda ya liba edenenu dabukaya hakana dawa ya 200,000 euro ya kaubidi ya ihunre ye juge ya tranche ya ukaya ya hunde dawa inu hakana toma ya ukaya ke 200,000 euro inu hanikiwa ngujoliba zempo zinu ama huo mwiso ye dose inu itulankudi kajaniki wa ze 200,000 euro zinu inde mana ya ukaya nguilwa emapesanu holiho hakarmalisi wala la Réunion zempo kajashinda ya ziliba mwanama Hussein Mzee Hamadi. Oui, aljoka fanya conference de presse il y a onisie au maraia usule ala linu puisque zanongo zinunzila wa harma magazeti menji harma enti hatu nelebavu yakaonisa ka Metre la Rive ha roha la Réunion
na yengu jozima wana afanya apel harmu kurda apel ya ihola rinyo ya ka ikola dumu wa mzime ka katine ruhusa ya obalale le dinaka ya avoka asababu de dawainu shafanya apel abongo yakafanya conference de presse ino ya unise maranya ya kale ala lokweli shema pesa avumbulwa ne watangazaji harmu magazeti tide mapesa ya kaudi ya hilo ngo ni sokara nzia ya kubaliwa ya bweka bina hekomori gube ihola rinyo l'equivalent ya 1000 euros haina mwizi ili alibe edenenu na edenenu kaja kawa yeche shadene associé wahe ikawe mbushi wakanae kabinenu donc wa ili gwatsahoe mapesanu ngeladmu wa yalibe sino wajwo kaharmodiro mana kona wajwo ugarde le dina la avuka harma ntialarinyo kwa jwa mantini raji abo sharafa shino ngasjo puha eka edawainu keja mkinishia inde mana fanya appel ngwalindawe jawabu abongwe zonongoza dunga emakati ya jawabu katulonu ahisange avoka iho komori halabiswe amini na wakati ununge gemudai wa serikali yatendelwa ni Colonel Azali Asumani. Itarafa bari yatu ngekaza ukivanu na utasama zatu holiho mzo watu Said Bakari banu zamba ungu rengondrege wasili harma ensi ya Komor na kamara Jojo Katibanu sharni kamili ya ukayangu joripara lejula leo hapa kaya banu zamba imuhazaji mho shuhuru wa ensi ya Komor bwana Bibi Thamra gujunro harma konseri junra oho yo Felix Piata ya homjini unkazi harma ibamba abange kamara Jojo hamba ukaya banu hundra busa 12 na dakika 30 gujoripara mbabi ya ronishi namna ikaundi haiba iliho iho Felix Piata marhaba menji. Wanadamu usizione raimona mnyatu laketira mtema Ewa marhaba menji wakati ununga nika ufundi watu Kadhafi omrongo fundi Kadhafi assalamu alaikum mananga joka lejola leo rwasuli abantu yabonga na ndongo muhimu anzaweleze o andukao do eshilia radio Galer fundi Kadhafi ngano mrongo Bismillahirrahmanirrahim. Ay maranzi fundi Kadhafi shiranzi. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu maislamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Tajar moy radio Galer ambaje nifanye siasa walakin tijar moy radio Galer njenvali barua hawa nyangu maore na zui kwamba de zijiro maore harmo wakati kwamba de rongo wao yandani wananyangu wa maore risidale ambara kutarike harmo serikali ya Faransa na harmo serikali ya Faransa washuti kwamba de rongo amba demokrasi yo kaende nikaka vasi demokrasi na miongoni mwa masharuti ya demokrasi washuti rongo lomba la liberté nikaka vasi liberté ba kavasi demokrasi walakini yo kwamba de lazima urielewe ustaarabu wa rungu amba liberté yao hizi ya vahanu kwamba yangu diandisa idhan vani kwamba do rungu wao wa maore o wasiwana na serikali ya Faransa beka wasiwana na wauna wao bera ingalazi tongo halu kwamba dezilio na musami risona mba wa maore kawasiwana na serikali beka wasiwana wauna wao yani kawastoa sura njema ya wa maore kwamba de wavenzawe insi yao idhani wamizo kwamba de nizimi yao kula maore kwamba de nikiobani amba nisimia wa maore kwamba de wa manifesteo ritukuze shtuirongolo amba liberté relishe kula mwana shimaore akena liberté yahe na liberté yo de wakati kwamba de atao afanyizwe kwamba de ndani atao afanye bimana amba msilazimishe wantu amba wantu pia wakaharmai manifestation msilazimishe watu amba pia wakaharmai manifestation wikomba de atao karmai manifestation tujwake wikomba katsa katujwa ndani aka kula mtu ane nafasi yahe afanyizwe kwamba data hao ido rongolamba demokrasi ido rongolamba la liberté mana wa mtanambia wananya wa maore dhambi la wa maore tini wakati kwamba leo mstia baraji amba wanadamu kaspara wa ndani wafanyizwe kwamba data wafanye idhani simia wa maore watozi baraji zizo watukuze shtu rongolamba liberté msilazimishe watu amba pia wakarma armai manifestation na mtozi baraji zizo bevo wantu kwamba watambi hao vantu kwamba watawanda wone wajema zao kashinda wona wajema zao vantu kwamba wao wade watanda hospitali kaspara wanda hospitali idhana mtozi barazi zizo ikamba nkondo yanyu iki baina wanyu na serikali besiki baina wa maore na wa maore maana wa maore yongi kwamba ndani watambi hao
ni kama natungo kwamba de mtamu ifa ina serikali na mbai conseil general na mbai prefecture la mairie lazima wanano wafanya hazi wa hakadha be wanyu ya baraji ambaka vasi circulation maore tongo marde usikitifu karsonji sura njema ya ndani ya wasi wa maore ambarandeni rina ukondo na serikali idhan kondo yatu naiki na serikali be isikina wa maore narto zibaraji kadhalika wananyangu wa maore ntani mwambie ntrongotio amedabdala rongwamba serikali yo kairisera yani serikali kairisera manava vutini yani leo renda mba wasir sona na serikali be lazima rilamba serikali yo na nguvu tongo marder sidale serikali yo na nguvu wananyangu serikali yo kairisera then hali yonsi kwamba de itoko be lazima rilewe mba serikali de itofuzo basi kartofuzo kadhalika sidale wananyangu wa maore mba wasi wenye udiraringa intira mbayo Mfaransa na madama ikwamba rengi intiri mbayo Faransa wae asifanya yu ikwamba di ayona wa masulaha hahe beka asifanya yu ikwamba di ayona wa masulaha hatu wasi wa maore tongu mardeyo na rikubali idhani nsiyatu urimba yu Mfaransa babu lazimu rielewe amba nyangusu kuraringa intira mbayo Mfaransa vavo maore yotsi ya wa maore be maore yo ya Mfaransa toko mardei lazimu rielewe mana daima nosuro ngomba maore yatu maore kaisi yatu be maore ya Mfaransa na idalili kula mwanadamu ikomba di alio na nationalite française ahija maore vavo aja hahe halui kwamba di alio Faransa kadhalika idi halui kwamba di alio maore idhan maore yo kaisi tena yatu be maore uyo ya Mfaransa kaisi manava vamba kartojora dezi haki zatu utojora dezi haki zatu be lazimu rielewa mba vashurungulu mba serikali na serikali yo na nguvu kadhalika serikali yo kairi sera idhani zoe kwamba ni serikali arambia amba ribwezili koli wakatoa ministri wa domtom atoshuka maore ni karsi giri kadhalika karsi fanya zivote za legislative basi lazimu releo wananyangu wa maore amba serikali na nguvu serikali itorshinda na wavo tongo tsoka hatari na wasi kadhalika lazimu relewe amba wasi derta hao serikali be serikali kaisina haja na wasi tongo marde yo pia watu wandeni wasiyelewa amba wasi derlo na haja na wao boka sina haja na wasi lode mengoni mwalbaru na kusani ilvelevan idhani sini ya wa maore kwamba wanikiao waambia wananya watoi zibaraji wa maore wakina nafasi ya wasirikili harma insi hali kwamba dwata wasirikili inkondo yike baina madhama na wa maore harma zibiro na serikali wabe pizi biro zao besi kamba mstambisha wanadamu wengi kamba dwandano watambi hao kadhalika nsani ngeze mwananyangu Huseni nsami bevan wa Sparomona nya leo ananyisiza portefeuille idhan vo mwanamshoa tutsunu para Zainabahuma Dimadi alatishoni na portefeuille ya his papier pia za mwanvavo carte bleue na carte de séjour ya idhan afanyijita di tanzungu tavanu kwamba denlio wakati ni mnike i portefeuille hiyo nikakashinda ajua vanu kwamba denlio babu lazima ilomba ntsevinga harma serikali dungamba la police wakati serikali sujidemerde hata awasilishe portefeuille hao mwenyewe idhan zo de mengoni mwantongo kwamba nakutani zorongo leo tsina tongo nyingi we bwana mshwatwe ingu jotsa banulio yarenge portefeuille yahe no hundu wewe sitamani wewe vamda tamani yayo amri airondoa haonikayo anaona fundi Kadafi justement va portefeuille tsaini niko tushinda ujo mwenyewe na ingale portefeuille tingalia tsenge de lidzina akalafu linarongwa mwa misenda harma radio ni profite kama nizirongo harma radio nikama na mshewa nikia urungula Zainabahuma Dimadi na weni sifikira mba unu mzuani beti sijua nzuani ya shihavi abo kula mtu kwa madamu ya kututoa telefoni shileka aduanza upare telefoni yangu subutu itoa harma ya ntene marhaba antu kama na mshewa nisimaiza mba miwae wamu mjua urungula Darwish marhaba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamadi kaushia novelinu gojotsaha fundi Kadafi ni bahanu yaliyo ni bahanu wafanyu hazi gojwa mparisa mana hadi bahanu wafanya hazi gojwa mrongoza gojwa unikaisho amana inu haizonga sine mwanyasi Rashido telefoni na singari mtawasa mama narikanza fundi Kadafi ya jane message yahe mwanyasi Rashidi ngari huishili yao alo mwanyasi Rashidi hatinzi wa fundi Kadafi ya kaurongoa haizo
kati ya aha ngujordi ripare tena mana uo yo ripara haku unu radio gareje zao za kiomrongo pisko ngapo maniasi aka parabanu ya utaha wenji oni sembabi ze faida za home konti wafanywa ula ebala ba jopar hana faida indi eka ngawe na maelezo ya heze ngozinu uzijimlise uzeleze jwa endelea no mahadisi za kinga no mrongo zarani umkenzi o azali la ufanya munhu lazima warike clair tiwami nami tiserse wami ti parti moja na azali wami azali wakata ko vote wa tika Faransa hunu bimana mpalo Faransa taka vote nguzo pia wami yangu en tant que wami mraia mkomor neho na ngema vahano isfanyiwa wamrongwa ile ngema nene honambi wamrongwa ile mbi turongo abantu yodvano mkini wamna mwana nyangu zirari karele wana fani acte juridique yo wazungu yorongwa c'est un phénomène social yani yovoka wantu ivo wajena nukto za kisharia kinyume yo kela wingunia shuka modo msafu au biblu au zangina donc sharia shonti rtofika nao yo devo wamna wawara kenti rafikana donc waminta ndongowe amba isuku wakomuru watu kensio haujumlifu inirongo mba de manière démocratique et libre kula mtu arongoa labda gelindongo yo ikaifanyiwa yani mtu arongoa bana vale shoshiraki atoa fununi amba parfois les bonnes idées viennent de la rue yani mtu mana vani la chose la mieux partagée et le bon kula mtu kana ankli donc wamin sfikiri mbane kamera iswa daula tilishi suala ntiju sasa warinjon pare fikra niru mie mana ngema wanocho kwa fikira ile ila wana rais fulani na vale ile ira wala na maraya turongo mamu mkenzi en tant que assise dialogue iyo kula mwanadamu katoju arongo maitongo yombi yani nikawa komoro para na banu wakenzi haukwelu urongo wa trongoa tardungu ya wengi na vale katu mwinke kavaleba ya wengi yode ngema be wantu idunga mana yode ya stahiki idungwa tsawari kema mtu mmoja fikira ile kegema tana weki tungo ya tutasawari ya tova uvenufu hazo skobana pia sababu havan zini fikra gilisukuwa kavano mbarsizi para risto era histo wasdungwa tasawari inzi ya tofuka yode essence na assist shawa mindongo assisto para pasaban vantazi no ontwas deliao wamtazo na vahanu tanasoma titapanzo ne vahanu halle publiewa halle tamto aje babani inde ya tumba heva recommandation za lawa na maisper shawa mindongo vana mtazona tanajomba donc wamikaya ni matalazus linarongomba wamigelu mkenzi ukaufanyiwa watu angalie ikodro ya korkadri ya fumboni ile zirarike events develop hiyo Iran resarwa makumi fulani watu angalie ingema ya introngo ile wedungu wangalie mbi ya introngo ile weba labda ikomori ya topara yani ile kabahati yode namna sharia ifo shahamba sharia shalawa home konti wa fumboni yamba ka eka ushahirishi zungulia vala wanronuka zikira kwa jakira wanungwa jokanti wa hadisi ije fikra ila ya he movement utukangelazimu wanrwa kenti wa hadisi mahamengo minena mili ya uhuru ne mahakumena mitano ya he mzungulio wa rais wa daula donc gezengo zila zidungwa amade hili wazamba namna lazimu rais wa zirenga shahani kemara yazi dhamana wazende sibatinaka wanrwa presidency hawanrwa wa jawa njia Buhari hauharenge mru hama mzo watu sagafu hatedeziwa na nga joka imaratedeziwa leze faida za serikali zonsi pia ikaulazimu keze nongo hizo zende he namna ya lazimu le sharia shine namna shamba vode bado liwa donc zenongo hizo kazifanywa namna hiyo maintenant sikia mavatizani zilawa lazima zifanywe referendum ili makavasi mkomori mzima labda ni kama bula kampanya electorale de retour risome shawa mtita parti game internet man sista vraiment halle ni some le joine kansizi sawe referendum na mnajuka hoja jukaje uzisema raia mkubali zenongo zambwa bala zitranziani na serikali ndio wema tongozo ndio asikuzo na risome tarisi jouer kwa serikali ngene azma ya ubadilishe sharia shinu shalawa hayo mkonti wa fumboni donc nabo kama sharia shinu ngashibadili wao nabongo zinjinga zomenyeha
amadehli wa zamba shabani za korzino rakazi jatolwa Ah oui, non. rakazi jatolwa ngizo yao Wameni na relewana, vane kati ishia fete, même azali. Mori tazinza tolo atojoajo amande bandhi yani santrongo. Donc rasa kesi officiel. Ini amori c'est une recommandation bana vale harma kanuni za kisharia. Voix résolution na recommandation. Zo momba zo fana sa harma sansi yani zo kimi. Wamzo zo ntandrongo we. Ikomori yangu yarege stikilalta ya parawan kavasi uaminifu yazo zaka kavasi uaminifu yazo zilio kavasi uaminifu yazo zijao voici wala vanu wa mimi disalo na bon sere encore une fois mambi watayari mtu rais wa daula baada ya maharubenda milira renga istiklal wa maore wa haraya mtu tayari leo atoko na yes takubali basfanya referendum ila adisa wa komoro jumlifu mkubali maore ike hude parce que narambia vani nkondo ini leo ini ya benze na midabdala na bamana watu wanu wengi wale na bamana leo wakawa tititaka waijwa bayon un moment donné ils hutuba somo Nations Unies le uzozo mbona moro prazangi hao umoja un moment donné wamijambia ba non bila yetu kaba ifarata tili naambia ila zararango bakula nuka farata dicte non umjaba non un moment donné il fallait réfléchir autrement. Tout à fait. Jabuko wanu wenji watanabayo hunduka za recommendations za husu yankiba iyo photocopy he program he Bank Mondial harmu ya Afrika mrajana zetu ngo izo do harbo mkontiwo nananga jokabo yetilizo akomoro wakaulinda Komori récemment paramia we mengoni mwe Bank Mondial tumsamba msifanye Bank Mondial musto watu mahazini manantin na mtu we alio president wa direction yo de Madame Denim Christine Lagarde. Au-delà de FMI. Alors que on va faire maintenant, voix classes quand on va sur la scène, on a zone kumi na waili. C'est mon bien. Alors que comme on classe moja ya mwanashonu umoja. Basi yo para tastini sabini yani thabanini. Et vous fanya easy plan. Na mkomoro lazima ni mwanadamu mwe dunia voka na za huruma na ratiza huruma maana sifikira bageni sukuru ngo ya kubar na magishua surtout arme escadre za enseignement amba fundo moja lazima afanye hazi le raflan akena wanazo ni kadri fulani ne kama wanato la mahazini benselo batila arme enseignement maana ndongo yo ya harbo zero harbo toba na vanu maneno hamia ndongo yo tabo Faransa na mtu aka ministre de finance et il sait et soigné parce que ça va que battant le zaman de commencer jouer bas hunu wantu wasi cours wantu waka 25 maintenant les gens courent que ça soit 12 almuhim kanongo bavani isukucho kama wanadamu voit una face wa kweli kula mprasorongo ase ça wari ici tongonge mazlawe dans les rues comme disait Jacques Chirac chez toi mayaleo kula mtu alona yes ouais dala moi franchement aujourd'hui ça me donne mon droit de l'autonomie plus comme une autonomie j'ai écouté à un moment donné nakubali amba autonomie antayo yaka on n'a pas amélioré mais tout le monde stagiaja na yezi le loba de way deli il faut dire ça ramo au modèle na ko tsane so sabe au moins ça yen ngomba on rongo izo zakiri donc bana tando ngomba ikomori leo kama sim komori mzima aliona uaminifu nazo zavira nazo zilio nazo stoja maana inoso ya mtu jambiamba wamtavotoa vanja nafanya deza wakazi wa Roma wallahi la azim to para basabara sai waskara paro iona shakula mtu wako wegeba sigombolea ya ujombo wao marhaba manyasi zakidari shile manyasi jojo garkezira romrongo jojo garishiliao assalamu alaikum bwana Hussein ngani posho handani dondo haruma plateau marhaba wasaudia za mdiri jimla leda wa Radio Galeri bwana Hussein Mzamadi na president Zirari ngwa mtekniki na mukana ngandengusho bashinu ni veshe marhaba menji kejiti adika odo Radio Galeri washindano siza itwarabu ya homsaidiwa ile jijila mkazi kawika vile squad na haruma leda wa Royal Palace ikao itwarabu inu libedia mavuna mema kabisa obongie mavuna yanu yaja homsada wa Radio Galeri hodi itwarabu inu wakawitanga za haruma za anteni zao obongie du para ni shukurie Radio Galeri uliondoa nafasi na jabo le bango jole mevu kamwinji marhaba ni veshe ze juhudi zao ni shukurie waliho mukana unumdele tengezo la ulikeza iduona komoro walisha
harma university ya komori wala la mkazi wa undane nafasi ya ukana majumba ya udofanya za kuzawe masiu alifikana wa komori washindi wajibu usikwa jana haruma ile dauda Lorian Palace wajibu wo jioni wajibu wo masiu ni mavuna ya jamii mavunga shukuria wa komori jimla ikao lwarenga fuvu jana haruma ile dauda Lorian Palace ili waje walisaidia wonge ikamujibu ni parosu kwa lelo inu bali waduka ujausi kwa jwabe shine marahaba shika ikawa jibu jana lelo ni pare ili ni veshi marahaba wa nama warumishi wa ile dauda Radio Galera marhaba manyasi ya Joshua Bogarjola ne mfumbilija kamga benzi marhaba ngasira manyasi wa telefoni wa jao ngasira manyasi Rashidi ngarushili yao assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi ya hadani rutungo sila marhaba wa sana baraka harma studio mosi kamani de milio havu na mwavyani za ukamba yani de risala ya wana ya tukobane wa potea harma isia bushini wa iliona parhana risi warushile yao wa mamao na hali zao uzade bahati njema na wani kwamba na wande mbele za mwezi Mungu aswatia hari mwentevu wa mzono mato mtume kama Mungu azini amina inshallah wavo watukufu kama mbele za kwamba tunge kwamba nende lizi la guao be ala hakika tunge za kumuri kasifu ngonyang be Mungu atoa wangu insha Allah ya handani de mwananya vogauli kwamba nende mwakumrongo wavo yani leo swani surongo lamba kwa hijiri problemu harima ila renyo jau hapo leo wantur de wani utambane wana wandisa ukana defu wasurengo za kidona serikali harima serikali kama ndeli hapo yani tomeile babo de hivi kwa sababu ya tongo tokono maana vraiment yani ala hakika hunu yani kwa sababu kama itamane nika erona kade erona ka toujours vos problèmes vavo leo harima ya tu serikali mtiki iko masai na shinto atujore moja kuna mwoni wote na jaule tena vraiment yani lazima unaanza kufikiri hali kali vraiment yani tongo zini kasi haki vavo na hurongo tena ukambane mheshimiwa bwana rais Hazali na jua ukambane na sone pia zinkanzu be ala Allah haba sumbiza 2021 zuani ikobane ajatue harmo president 2021 ikemane wetu da ngesaudi zamani kuna Spanya pesa za tajisone jawabo de fikiri baharimo mahi jawani njoni pesa kubalia ikanjoa aitia wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam marhaba wanyasi Rashidi na uronishaka gladhimu zamuzi wasfilile swala nzwani 2021 na wanzwani ngwa jihudumu haurenga zidhama na zahe komori harumale swala nzwani haizo mwenyezi kujalia edu ainu imkinishie mananga rjua kaidena mna ya ustehi ya demokrasia harumenti hatu na ustehi ino fundika za fiaka babanu ya unafasia wa haina mzimandasi na ustehi wajau eze sharia kaudo za hansiwa za votewa na komori ya ukaya gladhimu zenongozinu zifanyishie henamna ya ladhimu abasa inunga rejeza omrongo studio ninke manyasi zirari omrongo zirari nga omrongo marhaba wamna tsobenza badala ya ukambani fundika dafi alawa arongo zitekeleza karivulisha waswanya he rolo banu ra izo zifikira lonazo yo hausikitifu denza hao ni wandiso rongo ambane watongo nyengi lo kamba zirongolisha abantu yahandansu wandiso rongo ambane mananyangu zaki itambu ya zitsi zilokamba zitawaliwa na wenza nguvu surtout wa mtorongo de Faransa leo itambu yatu ikomoro au zitsi za Afrika lokamba zibingwa na Faransa hau dhulumu watu udhulumu wakazi wazitizo ikomoro moro zitsi za duniani pia wa wastaarabu watu wenza hikima watu wenza amani beitambu yatu ya Komoru debo ilokamba bwatsi lona nguvu ilokamba hiyo alalo lusujotsangana na la Kadafi arongo waomba wa unafasi Faransa wabo unafasi uenea harumal dunia pia uenea na maore waminsani mwambia mbageli kamba uamivu mturenga tsiangina uitawalie uiendese uyambie mba vanu de bahali lazimu mke ini de namna ya lazimu muyeshi
zisilaha dezini isharia deini toka Mfaransa akubali wakati lokamba karengwa na alma basi unde mwanzani wahe mwesa unde mwananya walo karibu tu toka Mfaransa zikubali tongozo be muonomba wawana wati damu nyengi kawakoshinda wawana wahiri dunia waja watwe harmwazingwe wamina kotani mjibu mananyangu zaki ambane imionano yafanyisha hafomboni na mwali na bushini wali taambu geli kambane side wenzangu Mfaransa haibwelo kamba asurenga nusu ya makomorie awambie mba wamide mkalimani wamide conseil maana yo kamba de conseil msenda mwende muhadisi na wananyanyu wa Komoru be iyo ya lazimu muhadisi izo zitsotilo harmo ikirtasi dezini wamesambia makomore wao wenza ankili waja watoshinda waketi mardi wakati waliswalihi harmo mdamshashi wa mhula wa mwezi waketi wahiri pia ya mafungu ya enza ankili ya shikomoru rawalimizi tena waya kuvumbua walimizi pia na waje na mwende maonane mfikiri walimaji walozi na masarmaya watu wenzazi mihonehazi ibo na wali machapakala mupia awanguliza iyo geli ikomoru ya maswamanne geli rakoli shwarifanya namnayo basi toka rina maharubaini na mili toka riparashauri mana wasu waja wasu wenzankili wasu ujua bahalibulo zifaida na bahalibulo zihasara beitambu yatu debo ilokamba rehemiliwa na mwenzandu ikao aripulia shitwa de wenzankili kwa kila wako subutu mtu ariulia mwedabdala mwenzazi mali mtu ariulilia taki uo mwanashioni lokamba hadaraja ya hikima kanayo yude atongeza wasalia wa ulawa wabu minsani ledzambane hii ni namna ya ufanya ni karsena ravuti ra hetiswe na makungumanyo ya tijia lahavi ya mbali na mbali ilokamba zifikira zatu izote desto jovulishwa harma inamna ya imeso yatu yode ya marunda ya imikonti yafanyishiha marude ini ya fumbuni ilokambane leo ule waye ule aka de inirongolo de ilifumo lalichora la korumilwa de azali ule de isulaha ya korumilwa wae na Mohamed Bakari waye ule de aona mbaleo vire maha 17 zile rakarazisinya tiwizo iyo namna ya onyesedzamba itide idalao lishauri tidebo ilokamba Mohamed Bakari afungwa atolwa manaka afungwa be atolwa asueshi bahali wangina ilokamba na zitongoza pia maore tena rahati ono watu wakana Mohamed Bakari wasalia wasifanya ma security wasalia wazimu harma zibandari wami maore namna ilokamba wawengi ni wajuao wao wawengi wasubutisha mba wanu wakana Mohamed Bakari na wao wa maore wasalia wa hunu Faransa talabisirini wababu waminsani ngesedzamba ne fundi Kadafi hautanganisa masuala mana ilazimu nende haraka fundi Kadafi nikawa maore leo suambi ambane wasuwane waona wao maore itojwe ikeje jamba suwane ne maore alelwa namna ilokamba atauna damu wahe asuhara yamba weti mkomoru wabutsa wele wamba maore bahali daraja ya ankili lona eleo iyorishilia inirongolo neokolonialism iyo ata idini ya mtu ne mtu iraviha na unanya wa mtu uraviha na ungwana wa mtu uraviha mtu kawono mbauna manufa iyo de ijirio maore leo na nikao swambia watu wanda wabalezi la meri basi mbana tambi hao woti shinu woti da tambi hao maore da tutambi hao leo nikawasu bale ya mabare mbana tambi hao de wae maore safike banu wa misu hambia tongozini zitenda na mnene ta sukune kam Mwenyezi Mungu na janlie ikomoru maana tide maore tu ikomoru ingiankili inye iwanemba zifaida za maore na ikomoru side zifaida zitsaho na Mfaransa be Mfaransa waya na tongoza hezao na zifaida zahe doku umani watilwa maore ile haki amoisa yale dia marunda ilokamba ya kolindwa na Mfaransa doku nekaribala zila meri nekarizia karsenda likoli wanatu dekatosoma na nekariburi hatena raha iyo wajauti masulaha na wamisumambiani Mfaransa nafanya iyo atofanya pia de ini de ile mbanunu MSR arongo amba ini colonie de peuplement na wamiswambia amba zini zija haibo ilokamba
watu wabole wavira wanyesedzambane wauka suku mtu neka ahibi au neka mtu asudhulumu wauka suku mgala wo mpara vanu leo mgala usiki wa maore maana waono amba Faransa kweli hautaha kwa kila ya zitongonje mailo kamba za zistawana wa maore basi wao vingwa ma escadron wa mapolisi wanda wazia tasuku watushikote na mabareni donc ya ikawajibu leo ni mnyeseze Gaddafi amba nikawazia kasenda likoli nikawazia la meri mtu atambi hode maore maana watakirtasi watana tungonya ngi watawaje watawafanyazi donc kabase tashauri tofanyao na Mfaransa na tema pesa maore ta yaje le kanga la majiko kila markezo tulo vale sovuja maana nekamfarnu maore leo kasina namna atoshinda alime kasina namna atoshinda afanye wa tumola aendese maore yahe bez sharia sula de Paris babu yo namna ya unyesedzambane mkini mbelembelo wa maore watumaezi bomba zifaida zambali tu nazo Faransa ilo kambade awatekelezea ozo marhaba zirari garejeza mrongo manyasio zaki mananga joka ikola dhimu wandu masiwani wajipange hawenda mwanzia za voti wandu ngwa dhukuru ngwa tanabehi waka ze parti politiki ngizo harma udiro ze parti politiki zinu gajushinda zihime zifanye kampani wakati unu mananga joka ngizo harma bagabegea non vani komuri van kavas parti politiki il faut dire les choses parti politiki zoka na madhamana wao wakana ntongo wazi wastwalia wazi federation wazavote wasidunga mtraje mtragi sumete komuri apate parti politique abasaba ni mrongo wabani mba parti za kisiasa zumshangiri wazali waona nazo zibe msite ancien président Djongaziga ou de Denis Elbaki toujours ba oui parti amlea PCTP jamnadi donc ce quoi honra yezi a tué PCTP jamnadi donc quand on parle de parti politique franchement wamti vasas wamti yango ani mtorongo vani geli fakokara is maskini nabo mkatselwa mba tukade fudi ajambia mba non pour la première fois njaruma intini hazo wakazi watao ti ya maesperi watwali antrongo tizani nswaisha nikawaza vote wadameba dozo kawaza vote wadameba tuzo wansiduka dezaka wami nsifikiri ba labda voi pepli atojua hukuma dozo au tuzo beske itrongo hiyo ijarada hiyo itoka donc lebana na rogavani kavasi mkomori atoko wonti amanyanguzo za vira anatoa nauzo tazini zido tazo stojao parce que écoutez vous dites sambia kutandre kati vous kona ntini wandamu wale mbio mba sende di angazga be ule ya kwenda mbio mba sende we parangazga atayanjwani donc msagaja be unta kwa sababu msagaja donc wana malswali to lebana ndongo mba ya wami sisi bani mani défendre en tant que tel wami srongo abawam gelum kensi ko kensi armo estrongo soit leo voix ma espère donc on va la semaine avec maraya gelikola kwa va maraya haki tawachungu wazo zikaomba de wazona maslaha bade des haki labda ngoya choka tumana ndo bazini neka en malavu comme disait Zirari kobe omwe introngo mba ichungu lo aidungo ivotewa na bwana Zirari suna sita bale ikatiba la fumboni c'était pas Mohamed Bakar c'était donc Mohamed Bakari wa défendre introngo ya fanyiwa je para havuna tofautishe wandu donc demana ndongomba vani ilikatiba la fumboni lol deja li fanya mzingidio vone kabi ne kabovu be vani sharenye de shile shainto wandamu kubelana washurumia donc wakati wa hushibuza ikaipara donc lazima tujahanda kondanemba hujerebulwa shibuzuro daska karapara na zinga pele halaki na bavo kai girze mukama ke lazima ni mtarume mahamitano akede kilelo pia rila vani rijwa vani mana mtu lava yamini wale mtu lava manslava vani haishara ya ni histori chari ketiba mahami ne donc kwa mtano ngomba na Mwenyezi Mungu ikemba afanya hizi recommandation avulazo ajambezo wakazi wazavote wazikubali au wazharai tongo nzima ushangavo wale bavo mbakavasi mtu bawe para yezi ya Afriki ajamba banisuru mahali wakazi watu hauti do amti do wawe labda tumemwizi mude mahaija au mngwabi yule bado amili
Marhaba Zaki. Awasani warejeza wa mrongo Muhammad Maswabu rijwa wenda na uzia mpango. Muhammad Maswabu ngano mrongo pisiko Zaki amba mrongo ilo muhimu yabo mba ze parti politiki kaziti yarjo subtirambe kaziti wakati na mvu pisiko ngarjoka zilio haini parti ya duanza ifanye bujilio ngetsunga itambaziwa ni ma grenade na tusa izo ntipia isababisha ze parti politiki kaziti na mvu katushida za hima enamna ladhimu. Marhaba Komori kabati mazama siasa zongarzijwa bade suluhu mane suluhu ndo amba ukaya gebdur kenansi wandufanywa pesa wandukana zanongoza hao wandu hamadeli zake atahaya unese shaka tsuja ilo muhimu armaban dokaya ndongo nikubalio dokangyo haki ni mrojo bjitekeleza Zaki Mhoma Kadafi shaizo rona ngarsingonoka wandu abala ugangi niza ndongo nishao mwana Zaki Mhoma Kadafi ula ugangi mana hindi mana ngwambeza ndongo lafunga muka shaban kabatsi jubadilia rezabira sija usinde hali gebidio rijo kaya hamba ndongo za sabuza kwamba kabatsi mazama siasa siuza mbaba baadi chama ja suluhu kaungara ikauladi muri jerken sirambe zenongo ngutsaho aribake unafasia harmansi tso huru yoke na ukiro mwana mazaki ze dokanga mukubalio kaya shila sharia ikao na amu washifanya de faransa kauladi muri shite shanga rujo ngebdori jondo nonuka sharia rafanyiwa hawakat kaunga sina tabuda sina ilansi izonda abu kaunga bwefeda hatu yao shabunga wena hakukaya iladhimu abo ilio rione mana sisi wasa si umgohibenza kaura manza shabanu mfano na tuambia basa fundi mgohibenza shafundo la katwelewa siasa harita na balaba sa sanjar mwe siasa haundu wandu bala wa mdende jendo ngoza hima pesala shafundi minga mwaminuka yemru ulona imen sha ya wabo ngi harmo ula ugangi mana ngekati harmo ula ugangi iladhimu ya fikirindo haukati ambo kayo wakati yaheza nchaguzi zila monti bumhebe kaje kabla dhimu ke ambo kayate balbalo ka kanzaende sho wakati ya jaya saidi ya mwana nyasi fahami wahenda wenda wa shindwa wa hadalwa bahibala wahibiwa bahikaje johenda ajokanzu kanga mundu nasu ngamkonsiri hibiwa ngandora somese owakomore narkense ngardufanya yode mana ukakabati yode mana mbese utawambe kwatsi toma mana watoto madaho esisi ebano mana tujara kanzi rambaza hindini tishia emwa na nyasi Mhoma ngone soka yangala ugangiula ngobamba anuma tala zuzi eni heli endo bemdu tujo kayange kweli ngabo mkonsi wa sabuzi yabajo kaya marunda yenguzi juo sha na mangalie swala taino eba joka ya usabuzi da wakati kao emwania sazali yendongo ya handani raheja kubalu kanga mwendo harmo mkonzi hamana na wala watongeza lumfa ume ni hela ngabo joka kamani ngabo mdujo wala ya msaidia ta ya hunda zanchaguzi zandabu mana zanchaguzi zile ya kauladhimike do harmo shesi washane ili hindi wakatlari timizi wakatarajo karma balbasa la sabuzi mgoibenzo wakumurwa kirwa hadalo kwa kumurwa hadalo kaasha wala wende zao la fabwa mjo ngamrengo shabashi nambe ukaya zile mwanya si Kadafi ya jabanu la ugangi heli ya jabanu haukangu subuti ambe ukaya aroa na nyeswa mauredu watungwa hendene heli tojoka nanza kaunga tungwao karja tungwa kabati mdu ya tungwa leo sa ulo gange manyasi za kingu zambaba hamba enarendera uziswa ko muraba hewe engofikira kazanza lonizo ngabona mna rutungwe katsindo utawalifu iyo tsinde ladhimu haladhimu kai iladhimu lewendo nono kar hadalo rwaswilibanu ilo muhimu owaritendea wamba ngarta horke huru emwanyasi Ahmad Abdurrahman hamba ukaya rikanza ritinzwa wakanza waridepesa yode le kalma la kifaransa emwanyasi mzee wa hatu mguna mremo bano alio beka bumgo hebenza bada haja kuba kanza afanye ja wananyasi warumwa wa hele bara la Afrika ma emwanyasi ngarjwamba Mozaire Mobutu yoko lishelo muhimu wakati waonoke Faransa harara kahuru haambari wakanza ritinze riufakuwa abuyo ala mahandani ala dhimuri zingare halafu ila dhimuri jondo nondo kaya yensia Komor kisharingi huru shahar mwezi tendwa hata badie mbuda miuza mbaba nukango na yembuda ka huendo anza wendo ataye haki yao ngojore mbuda sheza dunga abu emana watufanya wapesa hindi emana waturinga zinga ngala leo mfano emana kwamba kuja onesha zila ramba deza hansi wa mkonsi
izo nkade mbesibala majana mane fikiri bala namba hindu yo de zanzo hapo shahar mazan ngo kuzamba ndondo yabo kaya vanhu ngwaivenza ikawa jofanya inurambao do uchaguzi ya referendum manambe seyido ajo kufanya tafutika none se abokaya mwanama Husaini ila waambe ukade Juma Daula wala majuma Daula wala ila dhimuri walaani hakaba ni manambe haliyo iyo tartibu wa mokari ya dofanya uchaguzi unu hakaka ungaruye ngabo namna uchaguzi jofanya kana hunda iyo ula ugangi wa sabuzi chenda endongo ya handani watutofanya mfano noye ye Faransa ihukumlwa kadozi njemana watu umshangazendi shangwa jushangaza warumwa madasi yongarelewa shona kanza nonese dohele wandono kaya yentsingi ngio huru yabakisha do ufanya he ezilio rione riparse wandu rije bano mana za kitu hujara kansi raona za habarini raishiando nondo za habari za rajadiliana nondo ilira jo mana singara mbokaya iladhimu rijuando nondo kaizo rambia ukaya bongo tawreje harmo urumata na ndera uzisiwa ngaruziswa wendi risaru uzisiwa rambasi huru yabakisha do joka ya rihadalwa yode mana rawasuli bano alafabu ngebidio wandu ajuka maotonia wakeba zima waone ye tartibu ya habu batoa katire lezando nondo shelo muhimu da hiyo dohone sa ukaya ngebidio rirentu tudamba ukaya arika vati ngebidio ujenele funvola njenele hangu rikense kangana mbo kweli bahabu ngarjondi sale chama abo ilendera tawa kumoro onesukaza ngoda zinu ili hindi lola na nyasi kwani lo muhimu hindi banti mpaka sirunda yezi lo muhimu do karele wazanongo do ufanya hata wala na nyasi wala waruma wajo badam manao vanuzamba muda luna yezi marhaba kati usauhisa aina mnungo jitekeleza nukta nzima ilirjo rande anteni zirari wamna kutani mwambie mwananyangu Zaki amba referendum yafanyishiha ni kamu ya kujofanya mbane basani kwa kila serikali kwa kila surongwade ya kurkadri ya fomboni ile harma au point de vue juridique harma dunia madaula na istiklali ya Komoro ile ya shiharamu mana wa maore kawaka waminsanu hambe zi referendum zafanywa zile mkono zirongo abantu amba zifanywa maore na Mfaransa zile wamwenda harma za kweli rangu wakati rangu le 12 Novembre 1975 basi zile pia Mfaransa zifanya tayazuzi ya l'an 2009 ile izo pia haramu na referendum urtefanya meso ni karsu jofanya isu jo pose masala ikomba juridiki mana imaore Mfaransa suirma administrativement babo juridiquement ne karta arfanya referendum paka renge pia wazungu alo bale riware mengwe riwatowe babo kabutojo avafanyishiha referendum ya inirongolo autodetermination pour la souveraineté ou non wala inakotsa Zaki bali wami zijibu masuala maili na munduhusu lisuala la handa tutojua na kasuluhu dezanyu zizo wami nyangulo Faransa vani pare bahati ti eseye na dere harma parti mbili mashiwa MCS parti zo pia para mantrambo dezilio ndonyande titojua na adere harma suluhu ni kazirari kwaelewa amba wamtina wajo fikra no una fikra keskaba ya hoede yani Mungu kaka hushushia wahai mbona mtu mizirari wewe tunge hara yangu dein tuambia fetri ambao mimi sielewa mbona wane Komoro hale ayo ya vingwa na isculture lazima urikena Komori lazima ni kula mtu yani inosio kapitalismu mbona kamba kapitali fulani yo ike mbona Faransa iliyomba passeport qui fait à Paris je sais pas où champi déposer belle demain ou je vais belle demain chiwawe il passeport il fait que have belle demain zobri za kuzwana ni autonomie kabani kula mru ni kenye chomba sikukumi nyangu mkazigeta mwali ta nyuma kele tamsima tamdomoni epar c'est ça qui est en train de défendre yani système décentralisé ya kweli kujabili intongo yararu fani mon maman en swab arrête aussi un exemple on ne peut pas enseigner la sagesse tant qu'on n'est pas sage Abdallah afa kwa uhuru shiska vile na ringore wa Faransa abalia na wana hena waju pia wa Faransa halafu tunambe yode bon exemplaire ya mtu nationaliste arrête
marhaba zaki bana wakati raliki wa soka za kifu na si gari bashila marhaba wajite place waja usiku wa leo na si garjo hondana mfumbili jao kama ngabenze haizo gari mbashila ni marhaba nyondika umarenga fumvu harmo mada leo na si ngari bushiriani mbitie mfumo mwema wa hairi garjo na tena mfumbili jao kama ngabenze. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche. Si tu fais le Machiavel, sur toi ça va la foutre. Une